Hallelujah. Please be seated. ദയവായി എല്ലാവർക്കും ഇരിക്കാം. Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ദൈവനക്ക് സ്തോത്രം. We greet you all in the sweet and loving name of Jesus Christ. നമ്മുടെ കർത്താവും രക്ഷിതാവുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മാധുര്യമുള്ള നാമത്തിൽ നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. நம் கர்த்தரும் இரட்சகருமாகிய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய இனிய நாமத்திலே உங்கள் யாவரையும் நாங்கள் வாழ்த்துகிறோம். Thank you very much for all the pastors and the believers from various churches receiving our invitation and coming for this third evening. ഞങ്ങളുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് മറ്റ് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നതായ പാസ്റ്റർമാർക്കും മറ്റ് സഭകളുള്ളതായ വിശ്വാസികൾക്കും ഞങ്ങൾ സ്നേഹവന്ദനം അറിയിക്കുന്നു. எங்களுடைய அழைப்பை ஏற்றுக்கொண்டு வேறு சபைகளில் வந்ததான பாஸ்டர்மாருக்கும் மற்ற சபைகளில் இருந்து வந்ததான எல்லா ஜனங்களுக்குமாக நாங்கள் உங்களை வாழ்த்துகள் சொல்லுகிறோம். Our Lord Jesus Christ visited in the very first night of this convention as first and the last. നമ്മുടെ ഈ കൺവെൻഷന്റെ പ്രാരംഭ രാത്രിയിൽ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രിയനായ കർത്താവായ യേശു ഞാൻ ആദ്യനും അന്ത്യനും എന്നുള്ള വിധത്തിൽ നമ്മെ സന്ദർശിക്കുകയുണ്ടായി. இந்த கன்வென்ஷனுடைய முதல் நாள் மாலையிலே நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து நம்மை முந்தினவராயும் பிந்தினவருமாய் நம்மை சந்தித்தார். And the second evening the Lord visited, the power belongs to God. രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ബലം യഹോവയ്ക്കുള്ള എന്നുള്ള വിധത്തിൽ നമ്മെ സന്ദർശിക്കുകയുണ്ടായി. இரண்டாம் நாள் மாலையிலே வல்லமை தேவனுடையது என்று கர்த்தர் நம்மோடு சந்தித்தார். For this third night, for our meditation, shall you open our Bible to Gospel according to Matthew chapter 24 verse 37. ഈ സന്ധ്യാസമയത്ത് നമ്മുടെ ധ്യാനത്തിനായിട്ട് നമ്മുടെ വേദപുസ്തകങ്ങളെ തുറന്ന് മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 24-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 37-ാം വാക്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു വരാം. இந்த மாலைவேளையிலே தேவனுடைய வசனத்தை தியானிக்கும்படியாக மத்தேயு எழுதினதான சுவிசேஷம் 24-ாம் அதிகாரம் 37-ാം വചനത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ വേദാഹങ്ങളെ തിരപ്പോം. നോഹയുടെ കാലം പോലെ തന്നെ മനുഷ്യപുത്രന്റെ വരവും ആകും. நோவாவின் காலத்தில் எப்படி நடந்ததோ அப்படியே மனுஷகுமாரன் வரும் காலத்திலும் நடக்கும். But as the days of Noah were, so shall also the coming of the Son of Man be. For this verse the Lord alone have to speak from the throne above. Shall you pray? ഈ വചനത്തിൽ കൂടെ നമ്മുടെ കർത്താവ് തന്നെ ഉന്നത സിംഹാസനത്തിൽ നിന്നും നമ്മളോട് സംസാരിക്കണം. അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. இந்த வசனத்தின் மூலமாக பரம சிங்காசனத்திலிருந்து கர்த்தர் தாமே நம்மோடு பேசும்படியாக நாம் சேர்ந்து ஜெபிப்போம். Gracious Heavenly Father, we thank and praise you, God. Thank you for this third night of this convention you've given unto us, Lord. Thank you for thy word, Lord Father. Lord, you alone have to speak from the throne of our Lord Jesus. Give thy grace to understand thy word and to live according to thy word. In everything, let the name alone have to glorify. We ask this prayer in the name of Jesus. ആമേൻ. Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். So as we read, but as the days of Noah were, so shall also the coming of the Son of Man be. നോഹയുടെ കാലം പോലെ തന്നെ മനുഷ്യപുത്രന്റെ വരവും ആകുമെന്ന് നാം വായിച്ചു കേട്ടുവല്ലോ. நோவாவின் காலத்தில் எப்படி நடந்ததோ அப்படியே மனுஷகுமாரன் வரும் காலத்திலும் நடக்கும் என்று வாசிக்க We கேட்டோம். are very much nearer to the coming of Jesus Christ. നാം നമ്മുടെ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മടങ്ങി വരവിനോട് വളരെ അടുത്തു വന്നിരിക്കുന്നു. நாம் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகையின் நாளோடு மிகவும் சமீபமாக இருக்கிறோம். So tonight we are in this in the presence of God with the message what we have to do, that the coming of the Lord is very much nigh. ആ കർത്താവിന്റെ വരവ് വളരെ അടുത്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നാം എന്തു ചെയ്യണം എന്നുള്ളതായ ദൂതാകുന്നു ഈ രാത്രി സമയം കർത്താവ് നമ്മളോട് ഇടപെടുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. கர்த்தருடைய வருகை சமீபமாய் இருக்கிறபடியினால் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்கிறதான தேவ செய்தியின் அடிப்படையிலே உங்களிடத்திலே பேச விரும்புகிறேன். In the book of Hebrews chapter 11 verse 7 when you read, എബ്രായ ലേഖനം 11-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 7-ാം വാക്യം നാം വായിക്കുമ്പോൾ எபிரெயர் 11-ாம் அதிகாரம் 7-ாம் வசனத்தை நாம் வாசிக்கும் பொழுது, By faith Noah, being warned of God of things not seen as yet, moved with fear, prepared an ark to the saving of his house, by the which he condemned the world and became heir of the righteousness which is by faith. விசுவாசத்தினாலே நோவா தற்காலத்திலே காணாதவைகளை குறித்து தேவ எச்சரிப்பு பெற்று பயபக்தியுள்ளவனாகி தன் குடும்பத்தை ரட்சிப்பதற்கு பேழையை உண்டு பண்ணினான். அதனாலே அவன் உலகம் ஆக்கினைக்குள்ளானதென்று தீர்த்து വിശ്വാസത്തിൽ ഉണ്ടാകും നീതിക്ക് സ്വതന്ത്രവാളിയാനാൻ. വിശ്വാസത്താൽ നോഹ അതുവരെ കാണാത്തവയെക്കുറിച്ച് അരുളപ്പാടുണ്ടായിട്ട് ഭയഭക്തി പൂണ്ട് തൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ രക്ഷയ്ക്കായിട്ട് ഒരു പെട്ടകം തീർത്തു. അതിനാൽ അവൻ ലോകത്തെ കുറ്റം വിധിച്ച് വിശ്വാസത്താലുള്ള നീതിക്ക് അവകാശിയായി തീർന്നു. Tonight we like to share with you the message called
saving of his house. അവന്റെ ഭവനത്തെ രക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതായ തലക്കെട്ടിൽ ഈ സന്ധ്യാസമയത്ത് നിങ്ങളുമായിട്ട് ദൂത് പങ്കിടുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. தன் குடும்பத்தை ரட்சிப்பதற்கு என்கிறதான தலைப்பிலே உங்களோடு நாங்கள் பேச விரும்புகிறோம். We everyone should save our house. നാം ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ വീടിനെ സൂക്ഷിക്കണം. நாம் ஒவ்வொருத்தரும் நமது குடும்பத்தை ரட்சிக்க வேண்டும். As we read Noah, he saved his house from the judgment. ഇവിടെ നോഹ ആ ന്യായവിധിയിൽ നിന്നും തന്റെ കുടുംബത്തെ രക്ഷിച്ചു. இங்கே நோவா தன் குடும்பத்தை வந்ததான ஆக்கினையிலிருந்து ரட்சித்துக் கொண்டான். In one way, the coming of the Lord is going to be like a judgment. ഒരു വിധത്തിൽ കർത്താവിന്റെ മടങ്ങിവരവെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ന്യായവിധി പോലെയാകുന്നു. கர்த்தருடைய வருகையை ஒரு விதத்திலே பார்க்கும் பொழுது அது ஆக்கினையாக தண்டனையாக இருக்கிறது. That judgment is the people who are going to live according to the system of this world. ആ ന്യായവിധി ഈ ലോകത്തിന്റെ സമ്പ്രദായങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവർക്കാകുന്നു ആ ന്യായവിധി നേരിടുവാൻ പോകുന്നത്. அந்த நியாய தீர்ப்பு இந்த உலக பிரகாரமாக ஜீவிக்கிறவர்கள் அதை சந்திப்பார்கள். And those who are neglect to save his house, and the coming of the Lord is going to be a judgment. തന്റെ കുടുംബത്തെ രക്ഷിക്കുന്നതായ കാര്യത്തെ അവഗണനയായി കണക്കാക്കുന്നവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവിന്റെ വരവൊരു ന്യായവിധിയായി തീരുവാൻ പോകുന്നു. தங்கள் குடும்பத்தை ரட்சியாமல் இருக்கிறவர்களுக்கும் கர்த்தருடைய வருகை ஒரு நியாய தீர்ப்பாக இருக்க போகிறது. So we all have to save our house. നാം എല്ലാവരും നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ രക്ഷിക്കണം. ஆனபடினால் நாம் யாவரும் நம் குடும்பத்தை ரட்சிக்க வேண்டும். Like this Noah saved his family, in the similar way we all have to save our family. നോഹ തന്റെ കുടുംബത്തെ രക്ഷിച്ചതുപോലെ നാം ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ രക്ഷിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. எவனமாக நோவா தன் குடும்பத்தை ரட்சித்துக் கொண்டானோ அவனமாக நாம் ஒவ்வொருத்தரும் நம் குடும்பத்தை ரட்சிக்க வேண்டும். How did Noah saved his family? എപ്രകാരമാകുന്നു നോഹ തന്റെ കുടുംബത്തെ രക്ഷിച്ചത്? எவனமாக நோவா தன் குடும்பத்தை ரட்சித்துக் கொண்டான்? When Noah being warned of God of the things not seen as yet, നോഹ അതുവരെ കാണാത്തവയെ കുറിച്ച് അരുളപ്പാടുണ്ടായിട്ട് நோவா தற்காலத்திலே காணாதவைகளை குறித்து தேவ எச்சரிப்பை பெற்ற பொழுது he moved with fear. അവൻ ഭയഭക്തി പൂണ്ട് അവൻ സഞ്ചരിക്കുകയുണ്ടായി. அவன் பயபக்தி உள்ளவனாகி என்று காண்கிறோம். Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். What is this moved with fear? അവൻ ഭയഭക്തി പൂണ്ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? அவன் பயபக்தி உள்ளவனானான் என்று சொல்லும் பொழுது அதன் கருத்து என்ன? As we heard in the last night, our standing power, that standing power to become the active power. ഇന്നലെ നാം കേട്ടതുപോലെ നിശ്ചലമായിരിക്കുന്നതായ ദൈവശക്തി അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നതായ ദൈവശക്തിയായി പരിണമിക്കണം. நேற்று மாலை நாம் கேட்ட விண்ணமாக அசையாமல் கிரியை செய்யாமல் இருக்கிறதான தேவனுடைய வல்லமையானது அது கிரியை செய்கிற வல்லமையாக மாற்றப்பட வேண்டும். Today that standing fear should become the active fear. ഇന്ന് ആ നിശ്ചലമായി നിൽക്കുന്നതായ ഭയം അത് പ്രവർത്തനമുള്ളതായ ഭയമായി തീരണം. நிற்கிறதான தேவனுடைய வல்லமை இன்றது கிரியை செய்கிற வல்லமையாக மாற்றப்பட வேண்டும். It is true we all came for this convention with fear. അതെ, നാം എല്ലാവരും ഭയമുള്ളവരായിട്ട് ഈ കൺവെൻഷനായി കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് സത്യം തന്നെ. நாம் யாவரும் பயபக்தி உள்ளவர்களாக இந்த கன்வென்ஷனுக்கு வந்திருக்கிறோம் என்பது உண்மை. But more than that, the Lord wants our fear should become an active fear. എങ്കിലുമോ അതിനേക്കാളെല്ലാം ഉപരിയായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഭയഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അത് പ്രവർത്തനമുള്ളതായിരിക്കണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. அதற்கு மேலாக கர்த்தர் நமது பயபக்தியானது அது செயலுள்ளதாய் கிரியை செய்கிறதான பயமாய் இருக்க வேண்டும் என்று கர்த்தர் எதிர்பார்க்கிறார். Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். Your family, your children should remain with you and escape from the coming judgment. നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ മുഴു കുടുംബമായിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുമായിട്ട് നിങ്ങൾ വരുവാനുള്ളതായ ആ ന്യായവിധിയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടണം. உங்கள் பிள்ளைகள் உங்களோடு இருந்து உங்கள் முழு குடும்பமும் வர இருக்கிறதான ஆக்கினையிலிருந்து நீங்கள் தப்பித்துக் கொள்ள வேண்டும். It is not enough that you came along with your children for this convention, but along with your family you have to be caught up in the coming of the Lord. ഈ കൺവെൻഷനായിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുമായിട്ട് കടന്നു വന്നു എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമായില്ല, കർത്താവിന്റെ വരവിനായിട്ട് നിങ്ങൾ കുടുംബമായിട്ട് എല്ലാവരും ഒരുക്കപ്പെടണം. உங்கள் பிள்ளைகளோடு கூட நீங்கள் இந்த கன்வென்ஷனுக்கு வந்தது மட்டும் போதாது, உங்கள் பிள்ளைகளோடு கூட குடும்பமாக கர்த்தருடைய வருகையிலே நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டும். The Noah was happy for one thing,
in the time of that judgment, all his family was inside the ark. നോഹയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു കാര്യത്തിൽ അവൻ സന്തോഷവാനായിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ആ ന്യായവിധി സമയത്ത് അവൻ മുഴു കുടുംബവുമായിട്ട് ആ പെട്ടകത്തിനുള്ളിൽ കാണപ്പെട്ടിരുന്നു. அந்த ஆக்கினை வந்த வேளையிலே நோவா ஒரு காரியத்திலே சந்தோஷமுடையவனாக காணப்பட்டான். அது என்னவென்றால் அந்த பேழைக்குள்ளே அவனும் அவனுடைய குடும்பமும் காணப்பட்டார்கள். So in a similar way, in the coming of the Lord, entire your family should be caught up. ഇതുപോലെ തന്നെ കർത്താവിന്റെ വരവിങ്കൽ നിങ്ങൾ കുടുംബം എടുക്കപ്പെടണം. அவ்வளமாகவே கர்த்தருடைய வருகையிலே உங்கள் குடும்பங்கள் ஒன்றாக எடுத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டும். As we read in the book of Genesis chapter 6 verse 2, ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 6-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 2-ാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുമ്പോൾ ஆதியாகமம் 6-ாம் அதிகாரம் 2-ாம் வசனத்திலே நாம் வாசிக்கும் பொழுது, when many children were there choosing their life partners according to their desire, തങ്ങളുടെ സ്വന്തം തങ്ങൾക്കുള്ളതായ തക്ക തുണയെ മനുഷ്യർ പലരും തങ്ങൾ തന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ அநேகர் தங்களுடைய துணையை அவர்களுடைய மனதிற்கு ஏற்ற வேண்டுமாக அவர்கள் தெரிந்து கொண்டிருக்கிறதான வேளையிலே, but this was not happen in the children of Noah. എങ്കിലുമോ നോഹയുടെ മക്കളിൽ ആ കാര്യം നടന്നില്ല. நோவாவினுடைய பிள்ளைகளின் ஜீவியத்திலே அவ்வளமாக சம்பவிக்கவில்லை. Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். And the children was along with their parents. മക്കൾ മാതാപിതാക്കളോട് കൂടെ തന്നെ കാണപ്പെട്ടിരുന്നു. அந்த பிள்ளைகள் தாயும் தகப்பனோடு கூட அவர்கள் So காணப்பட்டிருந்தார்கள். this is very important. All the children should remain with their parents. ഇത് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു വിഷയമാണ്. കുഞ്ഞുങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും മാതാപിതാക്കളോട് കൂടെ കാണപ്പെടണം. ஆனபடியினால் பிள்ளைகள் எப்பொழுதும் பெற்றோரோடு கூட காணப்பட வேண்டும் என்பது அவசியம். In the fellowship till the very end, they have to remain with the parents. ആ മാതാപിതാക്കളോടൊപ്പം അവർ അന്ത്യത്തോളം കൂട്ടായ്മയിൽ തന്നെ നിലനിൽക്കണം. பெற்றோரோடு கூட பிள்ளைகள் கடைசி பரியந்தம் இந்த ஐக்கியத்திற்குள்ளே காணப்பட வேண்டும். Parents also should give this attention towards your children and keep them in the fear of God and to make them worthy for the rapture. ഈ വിധത്തിൽ മാതാപിതാക്കളും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് കർത്താവിന്റെ വരവിനെയും അവർ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന കാര്യം അവരെ പ്രബോധിപ്പിക്കണം. உங்கள் பிள்ளைகளை தெய்வ பயத்திலே அவர்களை வளர்த்தி கர்த்தருடைய வருகைக்கென்று ஆயத்தப்படுத்த வேண்டியது உங்களுடைய பொறுப்பாகும். For that, fear is not enough. Active fear is very much needed. ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഭയഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമായില്ല, അത് പ്രവർത്തനമുള്ളതായ ഒരു ഭയഭക്തിയായി കാണപ്പെടണം. அதற்காக பயபக்தி மட்டும் போதாது, செயலுள்ளதான கிரியை உள்ளதான பயபக்தி தேவையாய் இருக்கிறது. Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். Even Satan also having fear. ആ പിശാചിനും ഭയമുണ്ട്. பிசாசும் கூட பயப்படுகிறான். We read in the book of James, Satan trembled before God. യാക്കോബിന്റെ ലേഖനത്തിൽ നാം വായിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ മുൻപായിട്ട് സാത്താൻ നടുങ്ങുന്നു എന്ന് നാം വായിക്കുന്നു. யாக்கோபு எழுதின நிருபத்திலே நாம் காண்கிறோம், அங்கே பிசாசு தேவனுக்கு முன்பாக நடுங்குகிறான். Satan is having fear, but he is not having active fear. സാത്താനിൽ ഒരു ഭയമുണ്ട്, എങ്കിലും അത് ഒരു പ്രവർത്തനമുള്ളതായ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതായ ഒരു ഭയമോ ഭയഭക്തിയോ അല്ല. சாத்தானுக்கு பயம் உண்டு, ஆகிலும் கிரியை செய்கிறதான ஒரு செயலுள்ளதான பயம் அவனுக்குள்ளே இல்லை. So therefore our fear is not just enough, we need an active fear tonight. ഇതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഭയഭക്തി ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല, അത് പ്രവർത്തനക്ഷമമായി ഈ രാത്രിയിൽ ആയിത്തീരണം. ஆனபடினால் இந்த ராத்திரியில் நம் ஜீவியத்திலே பயபக்தி இருந்தால் மட்டும் போதாது, அது செயலுள்ளதான ஒரு பயபக்தியாய் இருக்க வேண்டும். So with the active fear you can save your house. പ്രവർത്തനക്ഷമമായ ഭയത്തിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ രക്ഷിക്കുവാൻ സാധിക്കും. அவனமாக அந்த கிரியை உள்ள பயபக்தியினால் உங்கள் குடும்பத்தை நீங்கள் ரட்சித்துக் கொள்ள முடியும். Secondly, രണ്ടാമതായിട്ട് இரண்டாவதாக in the book of Job chapter 1 verse 5, when you read, യോബിന്റെ പുസ്തകം 1-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 5-ാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുമ്പോൾ, யோபு 1-ாம் அதிகாரம் 5-ாம் வசனத்தை நாம் பார்க்கும் பொழுது, to save your house, this quality is needed in everyone's life. നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ രക്ഷിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം രണ്ടാമത്തെ ഈ സ്വഭാവ വിശേഷത ഓരോരുത്തർക്കും ആവശ്യമാകുന്നു. உங்கள் குடும்பத்தை ரட்சித்துக் கொள்ளும்படியாக நமக்கு தேவையான இரண்டாவது குணாதிசயத்தை இங்கே காண்கிறோம். What was that? അതെന്താകുന്നു? அது என்ன? Job rose up early in the morning and offered burnt offering. യോബ് നന്നാ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് അവൻ ഹോമയാഗങ്ങളെ കഴിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു. யோபு அதிகாலமே எழுந்து சர்வாங்க தகன பலிகளை செலுத்தினான் என்று காண்கிறோம். And thus did Job continually. ഇങ്ങനെ യോബ് എല്ലായ്പ്പോഴും ചെയ്തു പോന്നു. ஈவனமாக யோபு தொடர்ந்து செய்து கொண்டே வந்தான். If you want to save your house, this second quality of
getting up early in the morning and praising, that is very much important. നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഈ രണ്ടാമത്തെ വിശേഷമായിരിക്കുന്നതായ നന്നാ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് അവർക്ക് വേണ്ടി സ്തോത്രയാഗങ്ങളെ കഴിക്കുന്ന അനുഭവം നിങ്ങളിൽ കാണപ്പെടണം. உங்கள் குடும்பங்களை நீங்கள் ரட்சிக்க வேண்டும் என்றால் அதிகாலமே நீங்கள் எழும்புகிறதான அந்த அனுபவம் உங்களுக்கு தேவை. Parents, along with your children, early morning you have to get up and you have to offer praises unto the Almighty God. മാതാപിതാക്കൾ കുഞ്ഞുങ്ങളോടൊപ്പം എഴുന്നേറ്റ് നിങ്ങൾ നന്നാ രാവിലെ ദൈവത്തിനായിട്ട് സ്തോത്രയാഗങ്ങളെ അർപ്പിക്കണം. பெற்றோர் பிள்ளைகளோடு கூட அதிகாலமே எழுந்து சர்வ வல்லவருக்கு நீங்கள் துதிகளை செலுத்த வேண்டும். Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். As we read in the book of Lamentation, chapter 3 verse 22 and 23, വിലാപങ്ങളുടെ പുസ്തകം 3-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 22-23 വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുമ്പോൾ புலம்பல் 3-ஆம் அதிகாரம் 22-23 வசனங்களிலே வாசிக்கும் பொழுது the Lord's mercies that we are not consumed. നാം മുടിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കുന്നത് യഹോവയുടെ ദയയാകുന്നു. நாம் நிர்மூலமாகாமல் இருப்பது கர்த்தருடைய கிருபையே. And they are new every morning. അത് രാവിലെ തോറും പുതിയതുമാകുന്നു. அது காலை தோறும் புதிதாய் இருக்கிறது. So when you are getting up early morning and offering praises, you can receive the God's mercies. അതിരാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നത് നിമിത്തമായിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ ദയ അല്ലെങ്കിൽ കരുണ നമുക്ക് ലഭിക്കുവാനിടയായി തീരുന്നു. அதிகாலமே எழுந்து கர்த்தரை துதிப்பதினால் கர்த்தருடைய இரக்கத்தை கிருபையை பெற்றுக்கொள்கிறோம். You can receive the God's grace early in the morning. പ്രഭാതത്തിൽ തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ കൃപ പ്രാപിക്കുവാനിടയായി തീരും. அதிகாலமே தேவனுடைய கிருபையை அதனால் பெற்றுக்கொள்கிறோம். That grace only will help you to save your household. ആ കൃപ മാത്രമാകുന്നു നിങ്ങളുടെ മുഴു കുടുംബത്തെയും രക്ഷിക്കുവാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുക. அந்த கிருபை மட்டுமே உங்கள் முழு குடும்பத்தையும் ரட்சிக்க வல்லதாய் So இருக்கும். parents, if you love your children, learn to get up early morning along with your children and start to give praises to God. ആയതുകൊണ്ട് മാതാപിതാക്കളെ, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നന്നാ രാവിലെ തന്നെ പ്രഭാതത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളോടൊപ്പം എഴുന്നേറ്റ് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്ന കാര്യത്തെ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം. பெற்றோரே, உங்கள் பிள்ளைகளை நீங்கள் நிச்சயமாகவே நேசிக்கிறவர்களாய் இருப்பீர்கள் என்றால் அதிகாலமே எழுந்து கர்த்தரை துதிக்கும்படியாக நீங்கள் செய்ய வேண்டும். Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். So one, to save your house, you have to need active fear. ഒന്നാമതായിട്ട് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ രക്ഷിക്കേണ്ടതിനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തനക്ഷമമായ ഒരു ഭയഭക്തി ഉണ്ടായിരിക്കണം. உங்கள் குடும்பத்தை நீங்கள் ரட்சிக்கும்படிக்கு உங்கள் ஜீவியத்திலே செயலுள்ள பயபக்தி தேவையாயிருக்கிறது. Secondly, to save your house, you need to get up early morning and praise God. രണ്ടാമതായിട്ട് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ രക്ഷിക്കേണ്ടതിനായിട്ട് പ്രഭാതത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കണം. இரண்டாவதாக உங்கள் குடும்பத்தை ரட்சிக்கும்படியாக அதிகாலமே எழுந்து கர்த்தரை துதிக்க வேண்டும். Thirdly, മൂന്നാമതായിട്ട് மூன்றாவதாக in the book of Esther, chapter 4, verse 16, when you read, എസ്തേറിന്റെ പുസ്തകം 4-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 16-ാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുമ്പോൾ எஸ்தரின் புத்தகம் 4-ஆம் அதிகாரம் 16-ஆம் வசனத்திலே நாம் வாசிக்கும் பொழுது we read how Esther has been saved her household. എപ്രകാരം എസ്തേർ തന്റെ കുടുംബത്തെ രക്ഷിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു. எவ்வளமாக எஸ்தர் தன் குடும்பத்தை ரட்சித்துக் கொண்டாள் என்று அங்கே நாம் காண்கிறோம். That quality was fasting and praying. ആ സ്വഭാവ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് ഉപവാസവും പ്രാർത്ഥനയുമാകുന്നു. அந்த சுபாவம் என்பது உபவாசம் பண்ணி அவள் ஜெபித்தாள். To save your house, fasting and prayer is very much needed in your house. നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ രക്ഷിക്കേണ്ടതിനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ ഉപവാസവും പ്രാർത്ഥനയും അത്യന്താപേക്ഷിതമാകുന്നു. உங்கள் குடும்பத்தை நீங்கள் ரட்சிக்கும்படிக்கு உங்கள் குடும்பங்களிலே உபவாசமும் ஜெபமும் தேவையாயிருக்கிறது. When Esther fasted and prayed, എസ്തർ ഉപവസിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ எஸ்தர் உபவாசித்து ஜெபித்த வேளையிலே as we read in the book of Esther chapter 5 verse 2, she received the favor from the king. എസ്തേറിന്റെ പുസ്തകം 5-ാം അധ്യായം 2-ാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ രാജാവിൽ നിന്നും അവൾക്ക് പ്രീതി ലഭിച്ചു എന്ന് കാണുന്നു. அவள் ஜெபித்தபடியினாலே எஸ்தர் 5-ஆம் அதிகாரம் 2-ஆம் வசனத்திலே ராஜாவினுடைய கண்களிலே அவளுக்கு இரக்கம் கிடைத்தது என்று நாம் Through the காண்கிறோம். king's favor, she was able to preserve her household. ആ രാജാവിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചതായ ദയ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൃപ കൊണ്ട് അവൾക്ക് തന്റെ കുടുംബത്തെ രക്ഷിക്കുവാൻ സാധിച്ചു. ராஜாவினிடத்திலே அவள் இரக்கத்தை பெற்றபடியினால் அவளுடைய குடும்பத்தாரை அவள் காக்கக்கூடியதாய் இருந்தது. Otherwise, the enemy has been determined to destroy all the household of this Esther. ഈ എസ്തേറിന്റെ മുഴു കുടുംബത്തെയും നശിപ്പിച്ചു കളയേണ്ടതിനായിട്ട് ശത്രു പദ്ധതിയിട്ട് കാത്തിരിക്കുകയുമായിരുന്നു. சத்ருவானவன் எஸ்தரின் குடும்பத்தை முற்றிலுமாக கொன்று போடும்படியாக அவன் திட்டம் தீட்டி தீர்மானித்திருந்தான். But that fasting and prayer
destroyed all the works of that enemy. എങ്കിലുമോ അവൾ കഴിച്ചതായ ആ ഉപവാസവും പ്രാർത്ഥനയും നിമിത്തമായിട്ട് ആ ശത്രുവിന്റെ സകല തന്ത്രങ്ങളെയും തകർത്തു കളഞ്ഞു. அவள் உபவாசித்து ஜெபித்தபடியினால் சத்ருவானவனுடைய தந்திரமான எல்லா திட்டங்களும் முற்றிலுமாக அழிக்கப்பட்டது. Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். So there are benefits in the fasting and praying. ഉപവസിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പ്രയോജനങ്ങളുണ്ട്. உபவாசித்து ஜெபிப்பதினாலே பயன் உண்டு. One benefit is that you will receive the favor or grace from God. ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളതായ പ്രസാദം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള കൃപ പ്രാപിപ്പാനിടയായി തീരുന്നു. அதனாலே உண்டாகிறதான ஒரு நன்மை தேவனிடத்திலே நாம் இரக்கத்தை பெற்றுக்கொள்கிறோம். Until and unless we will not receive the favor of God, we cannot be seen in the coming of Jesus. നമ്മുടെ കർത്താവിങ്കിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പ്രസാദം ലഭിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് കർത്താവിന്റെ വരവിങ്കിൽ എടുക്കപ്പെടുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. தேவனிடத்திலிருந்து இரக்கத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்ளாமல் இருப்போம் என்றால் கர்த்தருடைய வருகையிலே நாம் எடுத்துக்கொள்ளப்பட முடியாது. Secondly, through the fasting and praying, രണ്ടാമതായിട്ട് ഈ ഉപവാസത്താലും പ്രാർത്ഥനയാലും அடுத்தபடியாக உபவாசத்தினாலும் ஜெபத்தினாலும் as we read in the book of Jonah chapter 3 verse 5, യോനായുടെ പുസ്തകം 3-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 5-ാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നത് പോലെ யோனா 3-ஆம் அதிகாரம் 5-ஆம் வசனத்திலே நாம் வாசிக்கிற and வேண்டுமாக also verse 10, when you read that fasting and praying help them to escape from the God's judgment. ആ 10-ാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുമ്പോൾ അവർ ഉപവസിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചത് നിമിത്തമായിട്ട് ദൈവം തീരുമാനിച്ചതായ ന്യായവിധിയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുവാൻ സാധിച്ചു. 10-ஆம் வசனத்தை நாம் வாசிக்கும் பொழுது தேவன் நிச்சயித்திருந்ததானே ஆக்கினை நியாய தீர்ப்பிலிருந்து அவர்கள் தப்பித்துக் The கொண்டார்கள். wrath of God should supposed to come upon the land called Nineveh. നിനവെ എന്ന ദേശത്തിന്മേൽ ദൈവത്തിന്റെ ന്യായവിധി അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ ക്രോധം വരുവാനിരിക്കുകയായിരുന്നു. நினிவே தேசத்திலே தேவனுடைய ஆக்கினை தீர்ப்பு வர காத்து கொண்டிருந்தது. But in the very moment when they heard that message, they were fasted and prayed. എങ്കിലുമോ ആ ദൂത് കേട്ട തൽക്ഷണം തന്നെ അവർ ഉപവസിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയുണ്ടായി. அந்த செய்தி அவர்கள் கேள்விப்பட்ட உடனே அவர்கள் உபவாசித்து ஜெபித்தார்கள். In the verse 10 we read, God repented. 10-ാം വാക്യത്തിൽ ദൈവം അനുതപിച്ചു എന്ന് നാം വായിക്കുന്നു. 10-ஆம் வசனத்திலே தேவன் அவர்கள் மேல் அவர் மனஸ்தாபப்பட்டார் என்று The காண்கிறோம். wrath should supposed to come upon the Nineveh. From that the God repented. നിനവയുടെ മേൽ വരേണ്ടിയിരുന്നതായ ദൈവക്രോധത്തെ കുറിച്ച് ദൈവം അനുതപിച്ചു. நினிவேயின் மேல் தேவன் அனுப்புகிறதான ஆக்கினை தீர்ப்பிலிருந்து தேவன் திரும்பினார் என்று This காண்கிறோம். is the importance of the fasting and praying. ഇതാകുന്നു ഉപവസിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ളതായ പ്രാധാന്യങ്ങൾ. இதுவே நாம் உபவாசித்து ஜெபிப்பதினால் உண்டாகும் பயன். Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். Parents, you are loving your children and you are, that is doesn't mean that whatever they are asking and giving everything unto them. പ്രിയ മാതാപിതാക്കളെ, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ ചോദിക്കുന്നതും ആഗ്രഹിക്കുന്നതും എല്ലാം അവർക്ക് നൽകി കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് കാര്യമില്ല. பெற்றோரே, உங்கள் பிள்ளைகளிலே நீங்கள் அன்பு கூறுகிறீர்கள் என்பதினாலே அவர்கள் கேட்கிறதான காரியங்கள் யாவற்றையும் அவர்களுக்கு வாங்குவதும் கொடுப்பதுமாக இருப்பது ஒரு பொருட்டல்ல. And in other side, nothing is wrong whatever they are asking, providing that food to them. ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതായ ആഹാരമൊക്കെയും അവർക്ക് നൽകി കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് തെറ്റൊന്നുമില്ലാതാനും உங்கள் பிள்ளைகள் கேட்கிறதான போஜனத்தை அவர்களுக்கு கொடுப்பதினாலே தவறொன்றுமில்லை. But at the same time, teach your children about this fasting and praying. അതേ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉപവസിക്കുവാനും പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും തക്കവണ്ണം നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കണം. அதே வேளையிலே உங்கள் பிள்ளைகள் உபவாசிக்கவும் ஜெபிக்கவும் அவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்க In the வேண்டும். time of fasting, they have to take fast and pray. ആ ഉപവാസത്തിന്റെ സമയത്ത് അവർ ഉപവസിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം. உபவாசத்தின் வேளையிலே அவர்களும் உபவாசித்து ஜெபிக்க வேண்டும். Because always you are not going to be with your children. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നിങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് കൂടെ കാണപ്പെടുകയില്ലല്ലോ. ஏனென்றால் எப்பொழுதும் நீங்கள் உங்கள் பிள்ளைகளோடு இருக்க முடியாதே. All of the sudden, without your knowledge, one day you have to depart from this world. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ ഈ ലോകം വിട്ട് കടന്നു പോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ടല്ലോ. ஒரு குறிப்பிட்ட நாளிலே நீங்கள் அறியாமலே நீங்கள் இந்த உலகத்தை விட்டு நீங்கள் கடந்து போக வேண்டியதாக If இருக்கிறது. our children is not having this quality of fasting and praying, then they will suffer on those days. അതേപക്ഷം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ ഉപവസിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായ അനുഭവം വളർത്തിയെടുക്കാതെ ഇരുന്നാൽ ആ നാളുകളിൽ അവർക്കത് ദുരിതപൂർണമായി തീരും. உங்கள் பிள்ளைகள் அவர்கள் உபவாசித்து ஜெபிக்கிறதான இந்த பழக்கத்தை அவர்கள் இல்லாமல் இருப்பார்களே என்றால் அந்த நாட்களிலே அவர்கள் மிகவும் பாடுபடுவார்கள். I remember in Calcutta there was one famous circus company was there.
കൽക്കട്ടയിൽ വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു സർക്കസ് കമ്പനി ഉണ്ടായിരുന്നു. கல்கட்டாவிலே மிகவும் புகழ் பெற்றதான ஒரு சர்க்கஸ் கம்பெனி இருந்தது. They had 9 lions. അവർക്ക് 9 സിംഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. அவர்களுக்கு 9 சிங்கங்கள் இருந்தது. But unfortunately, the days were passed that the company has been faced loss. എങ്കിലുമോ നാളുകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ സർക്കസ് കമ്പനി നഷ്ടത്തിലായി തീർന്നു. நாட்கள் செல்ல செல்ல அந்த சர்க்கஸ் கம்பெனி ஆனது நஷ்டத்திற்குள்ளாக கடந்து சென்றது. So they decided to leave these lions in the forest. ആയതുകൊണ്ട് ഈ സിംഹങ്ങളെ ഒക്കെയും കാട്ടിൽ കൊണ്ടുവിടുവാൻ തക്കവണ്ണം അവർ തീരുമാനിച്ചു. இந்த சிங்கத்தை எல்லாம் காடுகளிலே கொண்டு போய் விட்டு விடலாம் என்று அவர்கள் தீர்மானித்தார்கள். Because maintaining these nine lions, it's not easy thing. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഈ 9 സിംഹങ്ങളെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരിക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യവുമല്ല. இந்த 9 சிங்கத்தையும் பராமரிப்பது அவ்வளவு லேசான காரியமல்ல. So they decided and they left in the forest. അവരങ്ങനെ തീരുമാനിച്ച് അതിനെ കൊണ്ടുവന്ന് വനത്തിൽ വിടുകയുണ്ടായി. அவனமாக அவர்கள் தீர்மானித்து இதை காட்டிலே விட்டார்கள். And after 2 days they wants to visit that forest. They wants to see how that lions are doing in the forest. ഈ വനത്തില് ഈ സിംഹങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് ഒന്ന് കാര്യങ്ങൾ അറിയണമെന്ന് 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ തീരുമാനിച്ചു. 2 நாட்கள் சென்ற பின்பு எவனமாக இந்த சிங்கங்கள் அந்த காட்டிலே ஜீவிக்கிறது என்று அறியும்படி அவர்கள் சென்று சோதித்தார்கள். When they visited the forest, they saw by these 2 days 6 of the lion were eaten by the wild dogs. അവര് 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ചെന്നപ്പോൾ തന്നെ ഇതില് 6 സിംഹങ്ങളെ കാട്ട് നായ്ക്കൾ തിന്ന് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. அந்த 9 சிங்கத்திலே 6 சிங்கங்கள் அந்த காட்டிலே காணப்பட்டதான ஓநாய்களாலே அவைகள் புசிக்கப்பட்டிருந்தது. This lion could not resist the wild dogs. അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കാട്ടു നായ്ക്കളോട് ഈ സിംഹത്തിന് എതിർത്ത് നിൽക്കുവാൻ കഴിയാതെ പോയി. காட்டிலே இருந்ததான ஓநாய்களை எதிர்த்து நிற்க இந்த சிங்கங்களால் கூடாமல் போயிற்று. Because when we were with the circus company, they were having a nice food, eating and sleeping and eating and sleeping, so they were lost the ability to fight. അവർ ആ സർക്കസ് കമ്പനിയിലായിരുന്ന സമയത്ത് ഈ സിംഹത്തിന് തിന്നുകയും വിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് നിമിത്തമായിട്ട് ആക്രമിക്കുവാനുള്ളതായ ശക്തി അതിനൊക്കെയും നഷ്ടമായി പോയിരുന്നു. அந்த சர்க்கஸ் கம்பெனியிலே இந்த சிங்கங்கள் இருந்த வரையிலும் புசிப்பதும் தூங்குவதுமாக இருந்தபடியினால் எதிர்த்து போராடும் திறன் இழந்திருந்தது. Very easy way they were given the meat, so they were eating and they're just sleeping, so therefore they lost all the fighting abilities. ഈ സിംഹത്തിനൊക്കെയും ആ സർക്കസ് കമ്പനി തന്നെ ആഹാരം നൽകി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് കൊണ്ട് ആ ആഹാരമൊക്കെയും പെട്ടെന്ന് കഴിക്കുകയും അതിനുശേഷം അത് ഉറങ്ങുകയും വിശ്രമിക്കുകയും ഒക്കെയും ചെയ്ത് ഈ ആക്രമണ ശേഷി അതിന് നഷ്ടമായി പോയിരുന്നു. இந்த சிங்கங்களுக்கு அந்த சர்க்கஸ் கம்பெனி அதற்கு தேவையான போஜனத்தை தேவையான அளவு கொடுத்து கொண்டிருந்தபடியினால் அதற்கு எதிர்த்து போராடுகிறதான தன்மை திறன் இழந்து போனதாய் இருந்தது. So the lions completely lost the ability to catch the prey and to defeat the enemy. ഈ ഇരയെ പിടിക്കുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ശത്രുവിനെ തോൽപ്പിക്കുവാനോ ഉള്ള കഴിവ് ഈ സിംഹങ്ങൾക്കൊക്കെയും നഷ്ടമായി പോയിരുന്നു. இந்த சிங்கங்கள் தங்களுடைய இரையை வேட்டையாடி பிடிக்கிறதான வல்லமை முற்றிலுமாக இழந்து போயிருந்தது. So this thing should not happen in our house. നമ്മുടെ വീടുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കരുത്. இந்த காரியங்கள் நம் குடும்பத்திலே காணப்படக்கூடாது. Sadly I will tell you, the parents, don't make our children circus lions. ഞാൻ വളരെ ദുഃഖത്തോടു കൂടെ മാതാപിതാക്കളോട് പറയട്ടെ, ദയവ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആ സർക്കസിലെ സിംഹത്തെ പോലെ വളർത്തിയെടുക്കരുത്. நான் மிகுந்த துக்கத்துடனே பெற்றோரே உங்களிடத்திலே சொல்லுகிறேன், நம் பிள்ளைகளை அந்த சர்க்கஸ் கம்பெனியின் சிங்கத்தை போல நாம் ஆக்கிவிட வேண்டாம். God has been blessed you with the children, it is good. ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് മക്കളെ തന്നു, അനുഗ്രഹിച്ചു, അത് വളരെ നല്ലത് തന്നെ. கர்த்தர் உங்களுக்கு பிள்ளைகளை தந்து உங்களை ஆசீர்வதித்தார், அது நல்லதுதான். But teach them how they have to resist the enemy. എങ്കിലുമോ എപ്രകാരം ശത്രുവിനോട് എതിർത്ത് നിൽക്കണം എന്ന് അവരെ പഠിപ്പിക്കുക. எவனமாக சத்ருவை எதிர்த்து நிற்க வேண்டும் என்பதை அவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுங்க. Your money will not help you to stand before the enemy. ശത്രുവിന് മുൻപിൽ നിൽക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം നിങ്ങളുടെ പണം നിങ്ങളെ സഹായിക്കുകയില്ല. சத்ருவுக்கு முன்னதாக நிற்கும்படி உங்கள் பணம் உதவுவதில்லை. Your property will not help you to resist against the enemy. നിങ്ങളുടെ സ്വത്ത് സമ്പത്തുകളൊന്നും ശത്രുവിനോട് എതിർത്ത് നിൽക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് സഹായകമായി തീരുകയില്ല. சத்ருவுக்கு எதிர்த்து நிற்க உங்கள் ஆஸ்திகள் பயன்படாது. This is why teach your children about fasting and praying in the presence of God. ആയതുകൊണ്ടാകുന്നു നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരുന്ന് ഉപവസിക്കുവാനും പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും പഠിപ്പിക്കേണ്ടത്. ஆனபடியினால் உங்கள் பிள்ளைகளை உபவாசித்து ஜெபிக்கும்படி நீங்கள் அவர்களுக்கு பயிற்சி கொடுங்க. One day all of the sudden you will depart from this world
but your children will suffer. ഒരു ദിവസം പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ അറിയാതെ നിങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുവാനിടയായി തീരും. ஒரு நாளிலே திடீரென்று நீங்கள் இந்த உலகத்தை விட்டு கடந்து போக வேண்டியதாகும். அந்த வேளையிலே உங்கள் பிள்ளைகள் அதிகமாக பாடுபடுவார்கள். Because when the trials will come, when the Satan will come against our children, if they are not knowing about the fasting and praying, that time they will suffer. അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പരീക്ഷകളെ കുറിച്ച് സാത്താൻ വരുന്നതായ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയാതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളതായ കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് നേരിടുന്നതായ സമയത്ത് അവരവിടെ തോറ്റുപോകുവാനിടയായി തീരുന്നു. பிசாசானவன் சோதனை போராட்டத்தோடு உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு எதிர்த்து வருகிறதான வேளையிலே உபவாசமும் ஜெபமும் அறியாமல் இருக்கும் பொழுது அவர்கள் அங்கே தோல்வி அடைந்து So போவார்கள். in your lifetime, teach your children about fasting and praying. ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതകാലത്ത് തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉപവസിക്കുവാനും പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും തക്കവണ്ണം പരിശീലിപ്പിക്കുക. ஆனபடினால் உங்கள் ஜீவ நாட்களிலே உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு உபவசிக்கவும் ஜெபிக்கவும் கற்றுக் கொடுங்கள். Teach them how they can resist the enemy. എപ്രകാരം ശത്രുവിനോട് എതിർത്ത് നിൽക്കുവാൻ കഴിയും എന്നതിനെ നിങ്ങൾ പരിശീലിപ്പിക്കുക. எவ்வளமாக சத்ருவை எதிர்த்து நிற்கலாம் என்பதை அவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுங்கள். Our battle is not against the blood and flesh. നമുക്ക് പോരാട്ടമുള്ളത് ജഡരക്തങ്ങളോടല്ല. நமது போராட்டம் மாம்சத்தோடும் இரத்தத்தோடும் அல்ல. So teach your children how to resist the spirit of darkness. ആയതുകൊണ്ട് അന്ധകാര ശക്തികളോട് എപ്രകാരം എതിർത്ത് നിൽക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾ അഭ്യസിപ്പിക്കുക. எவ்வளமாக அந்தகாரத்தின் வல்லமைகளை எதிர்க்க வேண்டும் என்று உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு கற்றுக் The கொடுங்கள். physical strength of your children cannot resist the enemy. നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ശാരീരിക ബലം കൊണ്ട് ശത്രുവിനോട് എതിർത്ത് നിൽപ്പാൻ കഴിയുകയില്ല. உங்கள் பிள்ளைகளின் எழுத்தின்படியான சரீர பிரகாரமான பலத்தினாலே சத்ருவை எதிர்த்து நிற்க So முடியாது. if you want to save your house, teach your children about fasting and praying. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ രക്ഷിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉപവസിക്കുവാനും പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും പഠിപ്പിക്കുക. உங்கள் பிள்ளைகளையும் குடும்பத்தை நீங்கள் ரட்சிக்க விரும்பினால் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு உபவசிக்கவும் ஜெபிக்கவும் கற்றுக் கொடுங்கள். One, through the fasting and praying, you can receive the favor from the king. ആ ഉപവസിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് നിമിത്തമായിട്ട് ഒന്നാമതായിട്ട് രാജാവിൽ നിന്നുള്ളതായ പ്രസാദം അല്ലെങ്കിൽ കൃപ ലഭിപ്പാനിടയായി തീരുന്നു. உபவாசித்து ஜெபித்ததினால் முதலாவது ராஜாவினிடத்திலிருந்து நாம் இரக்கத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியும். Secondly, through fasting and praying, we can escape from the judgment of God. രണ്ടാമതായിട്ട് ഉപവാസത്താലും പ്രാർത്ഥനയാലും വരുവാനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ന്യായവിധിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടുവാൻ കഴിയും. உபவாசத்தினாலும் ஜெபத்தினாலும் வேற இருக்கிறதான ஆக்கினை தீர்ப்பிலிருந்து நாம் தப்பித்துக் கொள்ள முடியும். Thirdly, in Mark chapter 9 verse 25 and 29, when you read, മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 9-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 25-29 വാക്യങ്ങളിൽ மார்க்கு 9ஆம் அதிகாரம் 24-29 வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது there we are seeing about the spirit called dumb and deaf. അവിടെ ഊമയും ചെകിടയുമായ ഒരു ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് നാം കാണുന്നു. ஊமையும் செவிடுமான ஆவியை குறித்து நாம் அங்கே வாசிக்கிறோம். And Jesus is teaching his disciples how you can overcome the spirit of dumb and deaf. എപ്രകാരം ഈ ഊമയും ചെകിടയുമായ ആത്മാവിനെ ജയിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് യേശു തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. எவனமாக இந்த ஊமையான செவிடான ஆவிகளை நாம் ஜெயிக்க வேண்டும் என்று தம் சீஷருக்கு இயேசு கற்றுக் In கொடுக்கிறார். the verse 29, Jesus said, 29-ാം വാക്യത്തിൽ യേശു പറയുമ്പോൾ 29ஆம் வசனத்திலே இயேசு சொல்லும் பொழுது this kind can come forth by nothing but prayer and fasting. പ്രാർത്ഥനയാലും ഉപവാസത്താലും അല്ലാതെ ഈ ജാതി ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്നില്ല എന്ന് യേശു പറയുന്നു. இந்த ஆவிகள் ஜெபத்தினாலும் உபவாசத்தினாலும் அல்லாமல் அது அவர்களை விட்டு போகாது என்கிறார். Today it is because of the lack of fasting and praying, our children are possessed with dumb and deaf. ഇന്ന് ഈ ഉപവാസത്തിന്റെയും പ്രാർത്ഥനയുടെയും കുറവ് നിമിത്തമായിട്ട് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഈ ഊമയും ചെകിടയുമായ ആത്മാവ് പിടിച്ചടക്കിയിരിക്കുന്നു. உபவாசமும் ஜெபமும் இல்லாதபடியினால் இந்த நாட்களிலே நம் பிள்ளைகளை செவிட்டான ஆவி அந்த ஊமையான ஆவி பிடித்திருக்கிறது. You know when the spirit will work? എപ്പോഴാകുന്നു ഈ ആത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കുക എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? எப்பொழுது இந்த ஆவி கிரியை செய்யும் என்று உங்களுக்கு தெரியுமா? In the moment when our children will come to the presence of God, they will become dumb and deaf. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് സംസാരിക്കുവാനോ കേൾക്കുവാനോ കഴിയാത്ത അനുഭവത്തിലായി തീരുന്നു. நம் பிள்ளைகள் தேவனுடைய சமூகத்திற்கு வரும் பொழுது அவர்கள் கேட்க கூடாதவர்களாக அவர்கள் வாயை திறந்து பேசக்கூடாதவர்களாக They மாறுகிறார்கள். are unable to praise God. അവർക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാൻ കഴിയാതെ പോകുന്നു. அவர்களால் தேவனை துதிக்க கூடாமல் இருக்கிறது. Even though they will come for the prayer, they cannot open their mouth and pray. അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കടന്നു വന്നാൽ തന്നെയും വാ തുറന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ അവർക്ക് കഴിയാതെ പോകുന്നു. அவர்கள் கூட்டங்களுக்கு வந்தாலும் கூட அவர்கள் வாயை திறந்து ஜெபிக்க கூடாமல்
விடாமல் இருக்கிறார்கள். But in the very moment when they depart from the presence of God, without stopping their mouth, they can speak hundreds of words. എങ്കിലുമോ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോയാൽ ഉടൻ തന്നെ അവർക്ക് നൂറുകണക്കിന് അധികമായി സംസാരിക്കുവാനിടയായി തീരുന്നു. அவர்கள் தேவனுடைய சமூகத்தை விட்டு வெளியே போன உடனே அவர்கள் நிறுத்தாமல் 100 வார்த்தைகள் ஒன்றாக அவர்கள் பேசுவார்கள். But in the moment in the presence of God, they will become dumb. എങ്കിലുമോ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിലായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അവർ ഊമരായി തീരുന്നു. ஆனால் தேவனுடைய சமூகத்திற்கு வந்த உடனே அவர்கள் ஊமைகளாகி விடுகிறார்கள். Even I challenge tonight that spirit has been made so many of our children deaf. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് വെല്ലുവിളിയായിട്ട് പറയട്ടെ, നമ്മുടെ അനേക കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഈ പ്രകാരം ദൈവസന്നിധിയിൽ ഊമരാക്കി തീർത്തിരിക്കുകയാണ്. உங்களிடத்திலே நான் ஒரு சவாலாக சொல்லுகிறேன், அநேக பிள்ளைகளை இந்த ஆவியானது செவிட்டாக மாற்றி இருக்கிறது. Now this much time I pray said about the word of God. Some of the word of God has been never entered the children's life. ഇത്ര സമയവും ഞാൻ ദൈവവചനത്തെ കുറിച്ച് പറയുകയുണ്ടായല്ലോ, എങ്കിലും ഇപ്പോഴും അനേക കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഈ വചനങ്ങൾ കയറിയിട്ടില്ല. இவ்வளவு நேரம் தேவனுடைய வசனத்தை நாங்கள் பேசினோமே, ஆனாலும் அதிலே ஒரு வார்த்தையாகிலும் சில பிள்ளைகளுடைய காதுகளிலே அது இன்னும் சென்று சேரவில்லை. The time is lacking for me. That is why I don't able to ask the questions to now children. So if they will ask, they cannot answer. ഇപ്പോൾ സമയക്കുറവ് കൊണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളോട് ഞാൻ ചോദ്യമൊന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല. ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ ചോദ്യം ചോദിച്ചാലും അവർക്ക് മറുപടി പറയുവാൻ കഴിയുമായിരിക്കുകയില്ല. நேரம் குறைவாய் இருக்கிறபடினால் பிள்ளைகளிடத்திலே நான் கேள்வி கேட்காமல் இருக்கிறேன், கேட்டாலும் அவர்களுக்கு பதில் இராது. To save your house, the last 3 points, what is that? If I ask, some of them cannot reply. നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ രക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ അവസാനം പറഞ്ഞ 3 കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ചിലർക്കൊക്കെയും പറയുവാൻ കഴിയാതെ ഇരിക്കും. நான் உங்கள் குடும்பத்தை ரட்சிக்கும்படியாக நான் கடைசியாக சொன்ன 3 குறிப்புகளை கேட்டால் ஒருவேளை உங்களுக்கு சொல்லக்கூடாமல் But இருக்கக்கூடும். they came along with you for this convention. എങ്കിലുമോ അവർ നിങ്ങളോട് കൂടെ ചേർന്ന് ഈ കൺവെൻഷനായി കടന്നു വന്നുവല്ലോ. ஆனால் உங்களோடு கூட அவர்கள் இந்த கன்வென்ஷனுக்கு வந்திருக்கிறார்கள். But that spirit made them deaf. ആത്മാവ് അവരെ സംസാരിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ഊമരാക്കി, ചെവി കേൾക്കുവാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ ചെകിടരാക്കിയിരിക്കുന്നു. ஆனாலும் அந்த ஆவியானது அவர்களை கேட்க கூடாதவர்களாக மாற்றி இருக்கிறது. So the word of God will not enter into their ears. ആയതുകൊണ്ട് അവരുടെ ചെവിയിലേക്ക് ദൈവത്തിന്റെ വചനം കടക്കുന്നില്ല. ஆனபடியால் தேவனுடைய வார்த்தைகள் அவர்கள் காதுகளுக்குள்ளே செல்லுகிறதில்லை. Why not the children? Even so many people also, they doesn't know what I said now. കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിട് മറ്റു പലർക്കും ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അറിയാത്തവരായിട്ടുണ്ട്. பிள்ளைகள் மட்டுமன்றி அநேகரும் கூட இப்பொழுது சொன்னதான காரியங்கள் தங்கள் மனதிலே சேமிக்க கூடாதவர்களாக இருக்கிறார்கள். Jesus said, he that hath ear, let him hear. യേശു ഇപ്രകാരം അരുളി ചെയ്തുവല്ലോ, ചെവിയുള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ. காதுள்ளவன் கேட்க கடவன் என்று இயேசு சொன்னார். So through the fasting and praying, so we can receive that, we can save our house. അത് ഉപവാസത്താലും പ്രാർത്ഥനയാലും നമുക്ക് നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ അല്ലെങ്കിൽ വീടിനെ രക്ഷിക്കുവാൻ സാധിക്കും. ഉപവാസത്തിനാലും ജപത്തിനാലും நமது குடும்பத்தை நாம் ரட்சித்துக் கொள்ள முடியும். Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். The fourth quality, when you read in book of Genesis chapter 45 verse 8 to 11, ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 4-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 8 മുതൽ 11 വരെയുള്ളതായ വാക്യങ്ങൾ 4-ാമത്തെ കാര്യത്തെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു. ஆதியாகமம் 45-ாம் அதிகாரத்திலே 8 முதல் 11 வசனங்களிலே 4வது காரியத்தை நாம் காண்கிறோம். there we read about Joseph, how he saved his house. അവിടെ യോസേഫ് എപ്രകാരം തന്റെ കുടുംബത്തെ രക്ഷിച്ചു എന്ന് നാം കാണുന്നു. எவ்வளமாக யோசேப்பு தன் குடும்பத்தை ரட்சித்துக் கொண்டான் என்று இங்கே காண்கிறோம். In the verse it is written, so now it was not you that sent me hither, but God. ഇവിടെ ആ വചനത്തിൽ അവൻ പറയുന്നത്, നിങ്ങളല്ല, ദൈവമത്രേ എന്നെ ഇവിടെ അയച്ചത്. என்னை இந்த எகிப்திற்கு நீங்கள் அல்ல, கர்த்தர் தாமே இங்கே அனுப்பினார் என்கிறார். He is not condemning his brethren. അവൻ തന്റെ സഹോദരന്മാരെ കുറ്റം പറയുന്നില്ല. அவன் தன் சகோதரர்களை அவன் குற்றம் சாட்டுகிறதில்லை. He is not telling that, yes, you put me in the pit. നിങ്ങൾ എന്നെ ആ പൊട്ടക്കിണറിൽ ഇട്ട് കളഞ്ഞു എന്നും അവൻ പറയുന്നില്ല. ஆம், நீங்கள் என்னை அந்த குழியிலே போட்டீர்கள். He didn't say that, yes, you sold me as a slave. നിങ്ങൾ എന്നെ ഒരു അടിമയായി വിറ്റു എന്നും അവൻ പറയുന്നില്ല. என்னை நீங்கள் அடிமையாக விற்றீர்கள் என்றும் அவன் சொல்லவில்லை. But what he said, എങ്കിലുമോ പിന്നെ അവൻ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ஆகிலும் அவன் சொன்னது என்ன? God hath sent me here. ദൈവമാകുന്നു എന്നെ ഇവിടെ അയച്ചത്. இங்கே தேவன் என்னை அனுப்பினார் என்று சொல்லுகிறார். Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். So the fourth quality to save your house,
right spirit is needed. നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ രക്ഷിക്കുവാനുള്ളതായ നാലാമത്തെ സ്വഭാവ ഗുണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ശരിയായ ആത്മാവുണ്ടായിരിക്കണം. உங்கள் குடும்பத்தை ரட்சித்துக் கொள்ளும்படி உங்களுக்கு தேவையான நான்காவது குணாதிசயம் என்பது சரியான ஒரு ஆவி உங்களுக்கு இருக்க வேண்டும். If you have a right spirit, you will never condemn anyone. നിങ്ങളിൽ ഒരു ശരിയായ ആത്മാവുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റം പറയുകയില്ല. சரியான ஆவி உங்களுக்கு இருக்கும் என்றால் நீங்கள் ஒரு காலம் நீங்கள் பிறரை குற்றம் சாட்டுவதில்லை. Joseph, when he was a child, he was saying all this matter of the brethren to the father. യോസഫ് തന്റെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്റെ സഹോദരന്മാരുടെ കുറവുകളെ തന്റെ പിതാവിനോട് അറിയിക്കുകയുണ്ടായി. யோசேப்பு இளைஞனாய் இருந்த பொழுது தன் சகோதரர்களுடைய குற்றத்தை குறைவுகளை அவன் தன் தகப்பனிடத்திலே அறிவித்துக் But கொண்டிருந்தான். I will tell that is only a childish character. ഞാനത് നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ, അതൊരു ശൈശവ പ്രായത്തിലുള്ളതായ ഒരു സ്വഭാവം മാത്രമായിരുന്നു. நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன், அது வெறும் சிறு பிள்ளைகளின் சுபாவமாகும். But when he was matured, എങ്കിലുമോ അവന് പ്രായപൂർത്തിയായപ്പോൾ அவன் முதிர்ந்தவன் ஆன பொழுதோ he was not able to see his brethren were put into the pit. തന്റെ സഹോദരന്മാർ തന്നെ പൊട്ടക്കിണറിൽ ഇട്ട് കളഞ്ഞത് കാണുവാൻ കഴിയാതെ പോയി. தண்ணீர் இல்லாத குழியிலே தன் சகோதரர்கள் அவனை போட்டதை அவன் அந்த நாட்களிலே எண்ணக்கூடாமல் இருக்கிறான். He was not able to see that brethren was sold him. തന്റെ സഹോദരന്മാർ തന്നെ വിറ്റ് കളഞ്ഞതായ കാര്യത്തെയും അവൻ കാണുന്നില്ല. அவன் தன் சகோதரர்கள் அவனை விற்று போட்ட காரியத்தையும் அவன் காணக்கூடாமல் இருக்கிறான். Here now he said, God has sent me. ഇവിടെ താൻ പറയുന്നത് ദൈവമാകുന്നു എന്നെ ഇവിടെ അയച്ചത്. இங்கே அவன் சொல்லுகிறான், கர்த்தர் தாமே என்னை இங்கே அனுப்பினார். That is called the right spirit we need to save our house. അതായത് നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ രക്ഷിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം നമുക്ക് ശരിയായ ആത്മാവുണ്ടായിരിക്കണം. நம் குடும்பத்தை நாம் ரட்சித்துக் கொள்ளும்படிக்கு நமக்கு சரியான ஆவி நமக்கு இருக்க வேண்டும். That time Joseph had power to demolish or destroy all his brethren. ആ സമയത്ത് തന്റെ സഹോദരന്മാരെ ഒക്കെയും നശിപ്പിച്ച് കളയുവാനുള്ള അധികാരവും ശക്തിയും യോസേഫിനുണ്ടായിരുന്നു. யோசேப்புக்கு அந்த வேளையிலே தன் சகோதரர்களை முற்றிலுமாக அழித்து போடத்தக்கதான வல்லமை அவனுக்கு இருந்தது. If he say one word, the soldiers will kill all the brethren. ഒരുപക്ഷെ യോസേഫ് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ അവനെ ചുറ്റുനിന്നതായ സൈനികർ അവന്റെ സഹോദരന്മാരെ എല്ലാം കൊന്നു കളഞ്ഞേനെ. அவன் ஒரு வார்த்தை கட்டளை கொடுத்திருப்பானே ஆகில் போர் சேவர்கள் அவனுடைய எல்லா சகோதரர்களையும் கொன்று போட்டிருப்பார்கள். But he wants to save his house. എങ്കിലുമോ തന്റെ കുടുംബത്തെ രക്ഷിക്കുവാൻ അവൻ ആഗ്രഹിച്ചു. ஆனாலும் அவன் குடும்பத்தை ரட்சிக்க விரும்பினான். He want to save his brethren. അവൻ തന്റെ സഹോദരന്മാരെ രക്ഷിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. அவன் தன் சகோதரர்களை ரட்சிக்கும்படி விரும்பினான். Therefore he said, that is God has sent me here. ആയതുകൊണ്ടത്രേ അവന് ദൈവമത്രേ എന്നെ ഇവിടെ അയച്ചത് എന്ന് പറയുവാനിടയായി. ஆனபடினால் தேவன் என்னை இங்கே அனுப்பினார் என்று அவன் சொல்லுகிறான். If you have a nature of condemning anyone, ആരെയെങ്കിലും കുറ്റം പറയുന്നതായ സ്വഭാവം നിങ്ങളിലുണ്ട് എങ്കിൽ, யாரையாகிலும் குற்றம் சாட்டுகிறதான சுபாவம் உங்களுக்கு இருக்கும் என்றால், will you say the prayer in Psalm 51 verse 10, renew a right spirit within me? 51-ാം സങ്കീർത്തനം 10-ാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ ഒരു ശരിയായ ഒരു ആത്മാവിനെ എന്നിൽ പുതുക്കണമേ എന്ന് നിങ്ങളും പറയുമോ? நீங்கள் 51ஆம் சங்கீதம் 10ஆம் வசனத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறதான அந்த ஜெபத்தை நீங்களும் சொல்லுவீர்களா? நிலைவரமான ஆவியை என் உள்ளத்திலே புதுப்பியும். If you have the right spirit, you cannot see the mistakes of your brethren. നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ശരിയായ ആത്മാവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളുടെ കുറ്റങ്ങളെ കാണുവാൻ കഴിയുകയില്ല. உங்களுக்கு சரியான ஆவி இருக்கும் என்றால் உங்களுடைய சகோதரருடைய குற்றத்தை நீங்கள் காண முடியாது. Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். Jesus saw many mistakes of the disciples. ശിഷ്യന്മാരുടെ പല തെറ്റുകുറ്റങ്ങളെയും യേശു കണ്ടു. சீஷர்களுடைய அநேக குற்றங்கள் இயேசு கண்டார். But before them, he never condemned anyone. എങ്കിലുമോ അവരെ ആരെയും തന്നെ അവിടെ വെച്ച് അവൻ കുറ്റമായി പറഞ്ഞില്ല. அவர்களுக்கு முன்னாக ஒருவரையும் அவர் குற்றம் சாட்டவில்லை. That is called the right spirit we need in our life. അതാകുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ശരിയായ ആത്മാവ് വേണമെന്ന് പറയുന്നത്. நம் ஜீவியத்திலே ஆனபடியினால் தான் சரியான ஆவி தேவை என்று சொல்லுகிறோம். To save your house, we all need that right spirit. നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ രക്ഷിക്കേണ്ടതിനായിട്ട് നമുക്കെല്ലാം ഒരു ശരിയായ ആത്മാവ് ആവശ്യമാണ്. நம் குடும்பத்தை நாம் ரட்சிக்கும்படி நமக்கு சரியான ஆவி தேவையாய் That இருக்கிறது. is what in John it is written, examine the spirit. ആയതുകൊണ്ടാകുന്നു യോഹന്നാൻ പ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആത്മാവിനെ വിവേചിപ്പീൻ. ஆனபடியினால் தான் ஆவியை பகுத்தறிய வேண்டும் என்று யோவான் எழுதின சுவிசேஷத்திலே காண்கிறோம். What type of spirit is working in our life, we have to examine it. നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ പരിവർത്തിക്കുന്നത് ആ ആത്മാവ് എങ്ങനെയുള്ള എന്ന് നാം പരിശോധിച്ചു നോക്കണം. நம் ஜீவியத்திலே கிரியை செய்கிறதான ஆவி எத்தகையது என்பதை நாம் சோதித்து பார்க்க வேண்டும். Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். Fifthly, അഞ്ചാമതായിട്ട് ஐந்தவதாக in the book of Joshua chapter 2 verse 11 and 12 when you read, യോശുവയുടെ പുസ്തകം 2-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 11-12 വാക്യങ്ങൾ നാം വായിക്കുമ്പോൾ, யோசுவாவின் புத்தகம் 2ஆம் அதிகாரம் 10-11 வசனங்களை வாசிக்கும் பொழுது there we read about Rahab.
അവിടെ രാഹാബിനെ കുറിച്ച് നാം വായിക്കുന്നു. அங்கே ராகாபை குறித்து நாம் காண்கிறோம். How she has been saved his household. അവളെ പ്രകാരം തന്റെ കുടുംബത്തെ രക്ഷിച്ചു. எவனமாக தன் குடும்பத்தாரை ரட்சித்தார் என்று காண்கிறோம். In the verse 11 it is written, 11ാം വാക്യത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് 11ஆம் வசனத்திலே நாம் காண்கிறோம். the Lord your God, he is a God in heaven above and earth beneath. നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവ തന്നെ മീതെ സ്വർഗ്ഗത്തിലും താഴെ ഭൂമിയിലും ദൈവമാകുന്നു. உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர் உயரே வானத்திலும் கீழே பூமியிலும் தேவனானவர். She came to know about that God. ആ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് അവൾ അറിയുവാനിടയായി. அந்த தேவனை குறித்து அவள் கேள்விப்பட்டாள். Therefore she was not desired to save that his country, but she want to save his house. ആയതുകൊണ്ട് അവൾ തന്റെ ദേശത്തെ രക്ഷിക്കുവാനല്ല തന്റെ കുടുംബത്തെ രക്ഷിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം തീരുമാനിച്ചു. அதனாலே தன் தேசத்தை அவள் ரட்சிக்கும்படி அவள் விரும்பவில்லை, தன் குடும்பத்தை ரட்சிக்கும்படியாக அவள் விரும்பினாள். Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். She did not gone in behind of the tradition and custom what she learned from their families. തന്റെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നും താൻ നേടിയതായ സമ്പ്രദായത്തിന്റെയോ പാരമ്പര്യങ്ങളെയോ അനുസരിച്ച് അവൾ പോയില്ല. அவள் தன் குடும்பத்திலே அவள் கற்றுக்கொண்டதான பாரம்பரியத்திற்கும் பழக்கங்களுக்கும் பின்னாக அவள் செல்லவில்லை. When she came to know about the truth, ആ സത്യത്തെ കുറിച്ച് അവൾ അറിഞ്ഞപ്പോൾ, அவள் சத்தியத்தை குறித்து அவள் கேள்விப்பட்ட பொழுது, when she came to know about that almighty God, സർവശക്തനായ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് അവൾ അറിഞ്ഞപ്പോൾ, சர்வ வல்லமை உள்ளதான தேவனை குறித்து அவள் அறிந்து கொண்ட பொழுது, she decided to go behind that. അതിന് പിന്നാലെ പോകുവാൻ തക്കവണ്ണം അവൾ തീരുമാനിച്ചു. அதற்கு பின்னாக கடந்து செல்லும்படி அவள் தீர்மானித்துக் So கொண்டாள். don't say that this is our forefathers' route, this is how we have to worship. You have to know the truth will set you free. ആയതുകൊണ്ട് ഇത് ഞങ്ങളുടെ പൂർവ്വപിതാക്കന്മാരുടെ സമ്പ്രദായമാകുന്നു, ഈ വിധത്തിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ പറയരുത്. ദൈവത്തെ ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും ആരാധിക്കണം. ஆனபடினால் இது எங்களுடைய பூர்வ பிதாக்களுடைய பாரம்பரியம், இதை நாங்கள் பின்பற்ற வேண்டும் என்று சொல்ல வேண்டாம். சத்தியத்தை நீங்கள் அறிவீர்கள், சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும். When you come to know about the truth, you have to decide to yield your life to truth. നിങ്ങൾ സത്യത്തെ അറിയുമ്പോൾ ആ സത്യത്തിനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം. நீங்கள் சத்தியத்தை அறிந்து கொள்ளும் பொழுது சத்தியத்திற்கென்று உங்கள் ஜீவியத்தை நீங்கள் ஒப்புக்கொடுக்க In the வேண்டும். moment she was heard about the truth, she decided to save her house. ആ സത്യത്തെ കുറിച്ച് അവൾ അറിഞ്ഞതായ നിമിഷത്തിൽ തന്നെ തന്റെ കുടുംബത്തെ രക്ഷിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം അവൾ തീരുമാനമെടുത്തു. அவள் சத்தியத்தை அறிந்து கொண்ட அந்த வேளையில் தானே தன் குடும்பத்தை ரட்சிக்கும்படி அவள் தீர்மானித்துக் In கொண்டாள். Joshua chapter 2 verse 21, യോശുവയുടെ പുസ്തകം 2-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 21-ാം വാക്യത്തിൽ, யோசுவா 2ஆம் அதிகாரம் 21ஆம் வசனத்திலே, according to the messengers of God, she bound a scarlet line in the window. ദൈവം അയച്ചതായ ദൂതന്മാർ അവരോട് പറഞ്ഞതുപോലെ അവൾ ഒരു ചുവപ്പ് ചരട് കിളിവാതിക്കൽ കെട്ടി. அனுப்பப்பட்டதான அந்த ஆட்கள் சொன்னதான அவர்களுடைய கட்டளையின்படியே ஒரு சிவப்பு கயிறை ஜன்னலிலே கட்டி வைத்தாள். That scarlet line shows about without bloodshedding there is no remission. ആ ചുവപ്പ് ചരട് വിളിച്ചു പറയുന്നത് രക്തച്ചൊരിച്ചിലില്ലാതെ വിമോചനമില്ല എന്നാണ്. இந்த சிவப்பு கயிறு சொல்லுவது என்னவென்றால் இரத்தம் சிந்துதல் இல்லாமல் மீட்பு இல்லை. She obeyed the messengers of God and she accepted the truth. ആ ദൈവത്തിന്റെ ദൂതന്മാർ അവളോട് പറഞ്ഞതിനെ അവൾ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് സത്യത്തെ അവൾ അനുസരിച്ചു. தேவன் அனுப்பினதான தூதர்கள் சொன்னதான சத்தியத்தை அவள் ஏற்றுக்கொண்டாள். Even through this convention, the Lord's messenger has been giving that message unto you. ഈ കൺവെൻഷനിൽ കൂടെയും ദൈവത്തിന്റെ ദൂതുകളെ അറിയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. இந்த கன்வென்ஷன் மூலமாகவும் தேவன் அனுப்பினதான தூதர்கள் அவருடைய தூதை உங்களுக்கு அறிவித்துக் If you கொண்டிருக்கிறார்கள். decide to save your house, accept the truth and decide to follow according to the truth. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ രക്ഷിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ സത്യത്തെ നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ആ സത്യത്തെ പിൻപറ്റുവാൻ തക്കവണ്ണം തീരുമാനിക്കുക. உங்கள் குடும்பத்தை நீங்கள் ரட்சிக்க விரும்பினால் அறிவிக்கப்படுகிறதான சத்தியத்தை ஏற்றுக்கொண்டு அந்த சத்தியத்தை பின்பற்றும்படி தீர்மானித்துக் கொள்ளுங்கள். Through the forefathers, Rahab also learned all the custom and traditions. ആ രാഹാബും തന്റെ പൂർവ്വപിതാക്കന്മാരിൽ കൂടെ തങ്ങൾക്കുള്ളതായ പാരമ്പര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും സമ്പ്രദായങ്ങളെ കുറിച്ചും ഒക്കെയും പഠിച്ചവളായിരുന്നു. ராகாவும் கூட தன்னுடைய பூர்வ பிதாக்கள் இடத்திலிருந்து அவளுடைய பாரம்பரியத்தையும் அவளுடைய சடங்காச்சாரங்களையும் அவள் கற்றுக்கொண்டிருந்தாள். But when she heard about that almighty God, she has been decided to save
her house. എങ്കിലുമോ സർവശക്തനായ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് അവൾ കേട്ട ഉടനെ തന്നെ തന്റെ കുടുംബത്തെ രക്ഷിക്കുവാൻ അവൾ തീരുമാനിച്ചു. அவள் சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனை குறித்து அவள் கேள்விப்பட்ட உடனே தன்னுடைய குடும்பத்தை ரட்சிக்கும்படி அவள் And தீர்மானித்துக் she கொண்டாள். obeyed what the messengers of God given the message unto her. ആ യഹോവയുടെ ദൂതന്മാർ അവർക്ക് കൊടുത്തതായ ആ ദൂതിനെ അവൾ അനുസരിക്കുകയുണ്ടായി. தேவனுடைய தூதர்கள் அவர்களுக்கு அவளுக்கு அறிவித்ததான அந்த தூதை அவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டார்கள். If you want, after the convention, you can go away and whatever you learn, that practice you can continue. നിങ്ങൾ ഈ കൺവെൻഷൻ കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ നേരത്തെ ചെയ്തു വന്നതായ സമ്പ്രദായങ്ങൾക്ക് പാരമ്പര്യങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പോയി ജീവിക്കാവുന്നതുമാണ്. இந்த கன்வென்ஷனுக்கு பின்னாக நீங்கள் ஏற்கனவே கற்றுக்கொண்டதான உங்கள் பாரம்பரியங்களுக்கு ஏற்ற வண்ணமாக உங்களுக்கு ஜீவிக்க வேண்டுமானால் ஜீவிக்கலாம். If you want to save your house, എങ്കിലുമോ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ ஆனால் உங்கள் குடும்பத்தை ரட்சிக்க நீங்கள் விரும்புவீர்களேயாக obey the counsel of messengers. ആ ദൂതവാഹികളുടെ ആ ദൂതിനെ നിങ്ങൾ അനുസരിക്കുക. தூதர்கள் அறிவிக்கிறதான அந்த தூதை சத்தியத்தை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். Sixthly, ആറാമതായിട്ട് ஆறாவதாக as we read in the 1 Samuel chapter 25, 1 ശമൂവേൽ 25 അധ്യായം 1 சாமுவேல் 25 அதிகாரம் verse 32 to 35, when you read, 32 മുതൽ 35 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ 32 വസനം മുതൽ 35 വസനം വരെയിലും വാസിക്കും there பொழுது we read Abigail, how she saved her household. അവിടെ അബീഗയിൽ എപ്രകാരം തന്റെ കുടുംബത്തെ രക്ഷിച്ചു എന്ന് നാം വായിക്കുന്നു. எவ்வளமாக அபிகாயில் தன் குடும்பத்தை ரட்சித்தாள் என்று காண்கிறோம். Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். What she done? അവൾ എന്താണ് ചെയ്തത്? அவள் என்ன செய்தாள்? 1 in verse 18, chapter 25 verse 18, ഒന്നാമതായിട്ട് ആ അധ്യായത്തിന്റെ 18 വാക്യത്തിൽ 25 அதிகாரம் 18 வசனத்திலே the Abigail made haste. ആ അബീഗയിൽ അവൾ വേഗത്തിൽ പോയി. அவள் தீவிரமாய் போனாள் என்று காண்கிறோம். What is that? അതെന്താകുന്നു? அது என்ன? That is called active fear. അതാകുന്നു പ്രവർത്തനക്ഷമമായ ഭയം. அதுவே செயலுள்ளதான தேவபக்தி. It is not enough standing in the fear, but we need active fear. നാം ആ ഭയത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് കാര്യമില്ല. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആ ഭയം പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കണം. அவள் பயப்பட்டு நிற்கவில்லை, அந்த பயத்தினாலே உடனடியாக அவள் செயல்பட்டாள். So through this convention, let us have that active fear in our life. ഈ കൺവെൻഷനിൽ കൂടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തനക്ഷമമായ ഭയഭക്തി ഉണ്ടാകട്ടെ. இந்த கன்வென்ஷன் மூலமாக செயலுள்ளதான தேவபக்தி நமக்குள்ளே உண்டாவதாக. Secondly, in the 18th verse, she prepared the things what is need for David. അടുത്തതായിട്ട് 18 വാക്യത്തിൽ ദാവീദിന് ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെയൊക്കെയും അവൾ ഒരുക്കുന്നു. 18 വസനത്തിലെ பின்பு அவள் தாவீதுக்கு தேவையான எல்லாவற்றையும் அவள் ஆயத்தப்படுத்தினாள் என்று காண்கிறோம். Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். Thirdly, verse 23, മൂന്നാമതായിട്ട് 23 വാക്യത്തിൽ மூன்றாவதாக 23 வசனத்திலே she fell before David on her face. അവൾ ദാവീദിന്റെ മുമ്പിൽ സാഷ്ടാംഗം വീണു. தாவீதுக்கு நேராக தரையிலே முகம் குப்புற விழுந்தாள். That speaks about complete surrender. അത് പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിക്കുന്ന അനുഭവത്തെ കാണിക്കുന്നു. முற்றிலுமாக சரணடைவதை அது காண்பிக்கிறது. Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். Fourthly, നാലാമതായിട്ട് நான்காவதாக she bowed herself to the ground. അവൾ നിലത്തോളം കുനിഞ്ഞ് നമസ്കരിച്ചു. அவள் தரை மட்டும் அவள் குனிந்து பணிந்தாள். That speaks about humbling ourselves. അത് നമ്മെ തന്നെ താഴ്ത്തുന്നതായ അനുഭവം. அது நம்மை தாழ்த்துகிற அனுபவத்தை வெளிப்படுத்துகிறது. Fifthly, അഞ്ചാമതായിട്ട് ஐந்தாவதாக verse 24, it is written, fell at his feet. നാലാമതായി അവൾ അവന്റെ 24 വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് അവന്റെ കാൽക്കൽ വീണു. 24 வசனத்திலே அவன் பாதத்திலே விழுந்து என்று காண்கிறோம். That speaks about experience of loved much. അത് അധികമായി സ്നേഹിക്കുന്നതായ അനുഭവത്തെ കാണിക്കുന്നു. இது அதிகமாக அன்பு கூறுகிற அனுபவத்தை காண்பிக்கிறது. In Gospel according to Luke chapter 7 verse 38, ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 7 അധ്യായത്തിന്റെ 38 വാക്യത്തിൽ പറയുമ്പോൾ லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 7 அதிகாரம் 38 வசனத்திலே there we saw a woman at the feet of Jesus. അവിടെ യേശുവിന്റെ കാൽക്കൽ നിൽക്കുന്നതായ ഒരു സ്ത്രീയെ കാണുവാൻ കഴിയും. இயேசுவின் பாதத்தின் அருகே உட்கார்ந்திருக்கிறதான ஒரு ஸ்திரியை அங்கே காண்கிறோம். She kissed his feet. അവൾ യേശുവിന്റെ കാൽ ചുംബിച്ചു. அவள் இயேசுவின் பாதத்தை முத்தம் செய்தாள். What it shows, അതെന്തിനെ കാണിക്കുന്നു? அது காண்பிக்கிறது என்ன? verse 47, Jesus said, 47 വാക്യത്തിൽ യേശു പറയുമ്പോൾ 47 வசனத்திலே இயேசு சொல்லுகிறாள், she loved me much. അവൾ എന്നെ വളരെ സ്നേഹിച്ചു. இவள் மிகவும் அன்பு கூர்ந்தாளே. Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். As we read in the Psalms 2 verse 12, രണ്ടാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ 12 വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് പോലെ 2 சங்கீதம் 12 வசனத்திலே நாம் வாசிக்கிற வேண்டுமாக to pacify the anger of God, we have to kiss
ആ ദൈവത്തിന്റെ ആ കോപത്തെ ശമിപ്പിക്കേണ്ടതിനായിട്ട് നാം അവനെ ചുംബിക്കണം. தேவனுடைய கோபத்தை தணிக்க செய்யும்படி நாம் அவரை முத்தம் செய்ய That வேண்டும். is the emblem of loving. അത് സ്നേഹിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു അടയാളമാണ്. அது அன்பு கூறுவதற்கு அடையாளமாய் இருக்கிறது. So you decide to love him. നിങ്ങൾ അവനെ സ്നേഹിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം തീരുമാനിക്കുക. நீங்கள் அவரிலே அன்பு கூறும்படி தீர்மானித்துக் கொள்ளுங்கள். Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். Sixthly, ആറാമതായിട്ട് ஆறாவதாக in the verse 24 we read, upon me let this iniquity be. 24-ാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് ഈ അകൃത്യം എന്റെ മേൽ വന്നുകൊള്ളട്ടെ. 1 சாமுவேல் 25 அதிகாரம் 24 வசனத்திலே இந்த பாதகம் என்மேல் சுமரட்டும் என்கிறார். That is acknowledging our offense. അത് നമ്മുടെ ലംഘനങ്ങളെ അംഗീകരിക്കുന്നതായ അനുഭവം, நமது தப்பிதங்களை ஒப்புக்கொள்ளுகிற அனுபவத்தை காண்பிக்கிறது. Like as we read in the book of Hosea chapter 5 verse 15. ഹോശേയ പ്രവചന പുസ്തകം 5-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 15-ാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് പോലെ, ஹோசியா 5 அதிகாரம் 15 வசனத்திலே நாம் வாசிக்கிற We வேண்டுமாக have to acknowledge our mistakes. നാം നമ്മുടെ തെറ്റുകളെ നാം സമ്മതിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റുപറയണം. நமது குற்றங்களை நாம் ஒப்புக்கொள்ள வேண்டும். We wasted many years to finding out the offense of others. മറ്റുള്ളവരുടെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളെ കണ്ടെത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം നാം വർഷങ്ങൾ തന്നെ ചിലവഴിച്ചിരിക്കുന്നു. பிறருடைய குற்றங்களை கண்டுபிடிக்கும்படியாக எத்தனையோ வருடங்கள் நாம் செலவழித்திருக்கிறோம். But in the 2026, let us take the time to find out our own offenses. ഈ 2026-ാം വർഷത്തിൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം തെറ്റുകുറ്റങ്ങളെ കണ്ടെത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം നാം സമയം കണ്ടെത്തുക. 2026 ஆண்டிலே நம்முடைய சொந்த குற்றங்களை கண்டுபிடிக்கும்படி நேரத்தை கண்டடைவோமாக. When we speak about others' mistakes, that it shows that we are perfect. നാം മറ്റുള്ളവരുടെ കുറ്റങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നതായ സമയത്ത് നാം ഒരു കുഴപ്പവുമില്ലാത്തവരെന്ന് കാണിക്കുകയാണ്. நாம் பிறருடைய குற்றத்தை நாம் சொல்லும் பொழுது நாம் தேறினவர்கள் என்று நாம் எண்ணிக்கொள்ளுகிறோம். But only one is perfect, that is God and God alone. എങ്കിലുമോ പൂർണ്ണനായവൻ, തികഞ്ഞവൻ ഒരുവൻ മാത്രം, അത് ദൈവം മാത്രം. பூரணத்தை அடைந்த ஒருவர் மட்டுமே உண்டு, அது தேவன் மட்டுமே. Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். If God will weigh us in his balance, we will be wanting in his balance. ദൈവം നമ്മെ തന്റെ തുലാസിൽ വെച്ച് തൂക്കി നോക്കിയാൽ ആ തുലാസിൽ നാം കുറവുള്ളവരായി കാണപ്പെടും. தேவன் நம்மை அவருடைய தராசிலே நிறுத்தி பார்ப்பார் என்றால் நாம் குறைவுள்ளவர்களாக நாம் காணப்படுவோம். But we are not consumed. It is because the God's mercies. നാം മുടിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ദയ, ദൈവത്തിന്റെ കരുണയാത്രേ. நாம் நிர்மூலமாகாமல் இருப்பது கர்த்தருடைய இரக்கங்கள். Pastor Don once he said, ഒരിക്കൽ പാസ്റ്റർ ഡോൺ ഇപ്രകാരം പറയുകയുണ്ടായി. பாஸ்டர் டான் ஒருமுறை இவ்விதமாக அவர் சொன்னார், if God judge me and put me in the lake of fire, that is God's righteousness. ദൈവം എന്നെ ന്യായം വിധിച്ച് ആ തീപ്പൊയ്കയിൽ ഇട്ട് കളയുന്നു എങ്കിൽ അത് ദൈവത്തിന്റെ നീതിയാകുന്നു. கர்த்தர் என்னை நியாயம் தீர்த்து என்னை அக்கினி கடலிலே போடுவார் என்றால் அது தேவனுடைய நீதியாயிருக்கும் But என்றார். if he will take me to heaven, that is God's mercy. എങ്കിലുമോ അവൻ എന്നെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു എങ്കിൽ അത് ദൈവത്തിന്റെ കരുണയാത്രേ. அவர் மாறாக அவர் என்னை பரலோகத்திற்கு கொண்டு போவார் என்றால் அது கர்த்தருடைய இரக்கங்கள். That was the statement of a great saint. അതൊരു വലിയ വിശുദ്ധന്റെ ഏറ്റുപറച്ചിൽ അങ്ങനെയായിരുന്നു. ஒரு பெரிய பரிசுத்தவானுடைய அறிக்கை இவனமாய் இருந்தது. Who we are before him. അവൻ തന്റെ മുൻപായിട്ട് നാം എന്തുള്ളൂ? அவருக்கு முன்பாக நாம் ஏமாத்திரம். But that great statement this is was. എങ്കിലുമോ ആ വലിയ വിശുദ്ധന്റെ ഏറ്റുപറച്ചിൽ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. ஆகிலும் அந்த பெரிய பரிசுத்தவானுடைய அறிக்கை இவனமாய் இருந்தது. Because if God wants to judge us means there are lakhs of reasons are there behind that. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ദൈവം നമ്മെ ന്യായം വിധിക്കുവാൻ തീരുമാനിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതിന്റെ പിന്നിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് കാരണങ്ങളുണ്ട്. தேவன் நம்மை நியாயம் தீர்க்க வேண்டும் என்றால் அதற்கு 1,00,000 காரணங்கள் இருக்கக்கூடும். So until and unless he will not show his mercy, we cannot reach over there. അതേ ദൈവം നമ്മളോട് തന്റെ കരുണ കാണിക്കാത്ത പക്ഷം നമുക്ക് അവിടെ എത്തിച്ചേരാവതല്ല. கர்த்தர் நம்மேல் இரக்கம் பாராட்டாவிட்டால் நாம் அங்கே சென்றடைய முடியாது. But to receive this mercy, എങ്കിലുമോ ഈ കരുണ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ஆகிலும் அவருடைய இரக்கத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்ளும்படிக்கு we have to admit our mistakes unto him. നമ്മുടെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളെ നാം അവനോട് സമ്മതിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റുപറയണം. நமது குற்றங்களை நாம் உணர்ந்து அவரிடத்திலே ஒப்புக்கொள்ள வேண்டும். If you confess, you will obtain mercy. ഏറ്റുപറയുന്നുവെങ്കിലോ കരുണ ലഭിക്കും. அறிக்கை செய்வீர்கள் என்றால் இரக்கத்தை பெறுவீர்கள். Not saying about others' offense, you have to tell about your offense to God. മറ്റുള്ളവരുടെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളെയല്ല, നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം തെറ്റുകുറ്റങ്ങളെ അത്രേ ദൈവത്തോട് ഏറ്റുപറയേണ്ടത്. பிறருடைய குற்றத்தை தேவனிடத்திலே சொல்லுவதல்ல, நம் சொந்தம் குற்றங்களை கர்த்தரிடத்திலே நாம் அறிவிக்க The வேண்டும். seventh work what this Abigail done, ഏഴാമതായിട്ട് ഈ അബീഗയിൽ എന്താണ് ചെയ്തത്? ஏழாவதாக அபிகாயில் செய்ததென்ன? in the verse 25 she spoken wise words. 25-ാം വാക്യത്തിൽ അവൾ വളരെ ജ്ഞാനമുള്ള വാക്കുകൾ പറയുന്നു. 25 வசனத்திலே
அவள் ஞானமாய் பேசினாள். In the Proverbs 15 verse 1 it is written, സദൃശവാക്യങ്ങൾ 15 അധ്യായത്തിന്റെ 1 വാക്യത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, நீதிமொழிகள் 15 அதிகாரம் 1 வசனத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. soft answer turneth the wrath. മൃദുവായ ഉത്തരം ക്രോധത്തെ ശമിപ്പിക്കുന്നു. மெதுவான பிரதியுத்தரம் உக்கிரத்தை மாற்றும். This is what she done. ഇതാകുന്നു അവൾ ചെയ്തതും. இதுதான் அவளும் செய்தாள். Through this she was able to pacify the anger of David. അത് നിമിത്തമായിട്ട് അവൾക്ക് ദാവീദിന്റെ ആ കോപത്തെ ശമിപ്പിക്കുവാൻ സാധിച്ചു. இதனாலே தாவீதின் கோபத்தை அவள் தணிய செய்தாள். The David and his army came to destroy the household of this Abigail. ഈ അബിഗയിലിന്റെ കുടുംബത്തെ മുഴുവനുമായി നശിപ്പിക്കേണ്ടതിനായിട്ട് ദാവീദും അവന്റെ സൈന്യവും വരികയായിരുന്നു. தாவீதும் அவனுடைய சேனையும் இந்த அபிகாயிலுடைய குடும்பத்தை முற்றிலுமாக அவர்கள் கொன்று போடும்படியாக அவர்கள் வந்தார்கள். But in the right moment she was had that active fear. എങ്കിലുമോ ആ തക്ക സമയത്ത് അവളുടെ ഉള്ളിൽ ആ പ്രവർത്തനക്ഷമമായ ഭയഭക്തി പ്രവർത്തിച്ചു. ஏற்ற வேளையிலே அவள் ஜீவியத்தில் அந்த செயல்படும் பயபக்தி அவளுக்குள்ளே காணப்பட்டது. Through this she was able to preserve her household. അത് നിമിത്തമായിട്ട് അവൾക്ക് അവളുടെ കുടുംബത്തെ സൂക്ഷിക്കുവാൻ ഇടയായി. அதனாலே அவள் தன் குடும்பத்தை பாதுகாத்துக் கொண்டாள். Let us do this work to save our house. നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ രക്ഷിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഈ പ്രവൃത്തി നമുക്കും ചെയ്യാം. நம் குடும்பத்தை பாதுகாத்துக் கொள்ளும்படி ரட்சிக்கும்படி நாமும் இந்த கிரியைகளை செய்வோமாக. Finally, seventh one. അവസാനമായിട്ട് ഏഴാമതായിട്ട് ஏழாவதாக In 2 Timothy chapter 1 verse 5 when you read 2 Timothy 1:5. തിമോത്തിയോസ് 1 അധ്യായത്തിന്റെ 5 വാക്യത്തിൽ 2 தீமோத்தேயு 1 அதிகாரம் 5 வசனம். There we read about unfeigned faith. അവിടെ നാം നിർവ്യാജ വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ച് കാണുന്നു. அங்கே குற்றமற்றதான விசுவாசத்தை குறித்து நாம் காண்கிறோம். That faith was seen in the grandmother called Louis. ആ നിർവ്യാജ വിശ്വാസം അവന്റെ അമ്മ വല്യമ്മച്ചിയായിരുന്ന ലോയിസിലുണ്ടായിരുന്നു. அந்த விசுவாசமானது அந்த பாட்டியாகிய லோவிசாளுக்குள்ளே காணப்பட்டது. And that faith was seen in the mother's life, Eunice. ആ വിശ്വാസം അവന്റെ അമ്മയായ യൂനിസിലും ഉണ്ടായിരുന്നു. அந்த விசுவாசமானது அவன் தாயாகிய யூனிக்கையாளுக்குள்ளும் இருந்தது. And the apostle said to Timothy now, ഇപ്പോൾ അപ്പോസ്തലൻ തിമോത്തിയോസിനോട് പറയുമ്പോൾ, இப்பொழுது அப்போஸ்தலன் தீமோத்தேயு பார்த்து சொல்லுகிறார், I am persuaded that in also. അത് നിന്നിലുമുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. அந்த விசுவாசம் உன்னிலேயும் இருக்கிறது என்று விசுவாசிக்கிறேன் என்கிறார். Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். How this family has been preserved. എപ്രകാരമാകുന്നു ഈ കുടുംബം സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടത്? எவனமாக அந்த குடும்பம் பாதுகாக்கப்பட்டது. That is called unfeigned faith. അത് നിർവ്യാജ വിശ്വാസത്താൽ. அதுவே குற்றமற்றதான விசுவாசம். What is this unfeigned faith means? Sincere faith. ഈ നിർവ്യാജ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പരമാർത്ഥമായ വിശ്വാസം. இந்த குற்றமற்ற விசுவாசம் என்று சொல்லும் பொழுது அது உத்தமமான விசுவாசம். That faith is not from the mind, that faith is from the heart. ആ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നതല്ല, പിന്നെയോ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നതാണ്. அந்த விசுவாசமானது அது மனதிலே இருந்து உண்டானதல்ல, அது இருதயத்திலிருந்து உண்டானது. How this unfeigned faith was seen in this family. എപ്രകാരമാകുന്നു ഈ കുടുംബത്തിൽ ഈ നിർവ്യാജ വിശ്വാസം കാണപ്പെട്ടത്? இந்த குற்றமற்றதான விசுவாசம் எவனமாக இந்த குடும்பத்திலே காணப்பட்டது. In 2 Timothy chapter 3 verse 15 it is written. 2 തിമോത്തിയോസ് 3 അധ്യായത്തിന്റെ 15 വാക്യത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, 2 தீமோத்தேயு 3 அதிகாரம் 15 வசனத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது, And that from a child thou hast known the holy scriptures. ബാല്യം മുതൽ നീ തിരുവെഴുത്തുകളെ അറിയുന്നുവല്ലോ. அவன் சிறு வயது முதற்கொண்டு வேத எழுத்துக்களை அறிந்திருந்தான். Which are able to make thee wise unto salvation through the faith which is in Christ Jesus. ക്രിസ്തുവേശുവിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ നിന്നെ രക്ഷിക്കുവാൻ ജ്ഞാനിയാകുന്ന മതിയായ തിരുവെഴുത്ത്. நீங்க கிறிஸ்து இயேசுவை பற்றும் விசுவாசத்தினாலே உன்னை இரட்சிப்புக்கேற்ற ஞானமுள்ள வாக்குறதான விசுவாசம். So this faith should be seen in our life to save our house. നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളെ രക്ഷിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഈ വിശ്വാസം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം. நம் குடும்பத்தை ரட்சிக்கும்படிக்கு இந்த விசுவாசம் நமக்குள்ளே காணப்பட வேண்டும். In 2 Timothy chapter 4 verse 7 we seen about the statement of Apostle Paul. 2 തിമോത്തിയോസ് 4 അധ്യായത്തിന്റെ 7 വാക്യത്തിൽ വിശുദ്ധ അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസിന്റെ ഏറ്റുപറച്ചിൽ നാം കാണുന്നു. 2 தீமோத்தேயும் 4 அதிகாரம் 7 வசனத்திலே பரிசுத்த பவுலுடைய அறிக்கையை இங்கே காண்கிறோம். I have fought a good fight, I have finished my course and I have kept the faith. ഞാൻ നല്ല പോർ പൊരുതി ഓട്ടം തികച്ചു വിശ്വാസം കാത്തു. நல்ல போராட்டத்தை போராடினேன், ஓட்டத்தை முடித்தேன், விசுவாசத்தை காத்துக்கொண்டேன். We are very often we are seeing this verse in the coffin box. നാം സാധാരണയായിട്ട് ഈ വചനത്തെ
വചനത്തെ ആ ശവപ്പെട്ടിയുടെ മുകളിൽ ഒട്ടിച്ചിരിക്കുന്നതായി കാണാറുണ്ടല്ലോ. அதிக முறையும் இந்த வசனத்தை மரிக்கிறதான வேளையிலே அந்த பெட்டியிலே எழுதப்பட்டு இருக்கிறதை நாம் காண்கிறோம். Sticking by somebody else. അത് മറ്റാരോ അവിടെ ഒട്ടിച്ചു വെക്കുകയാണ്. அது வேறொருவர் அந்த இடத்திலே ஒட்டி வைத்திருக்கிறார். But this was the words of Apostle Paul. എങ്കിലുമോ ഇത് അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസിന്റെ വചനമായിരുന്നു. ஆனால் இந்த வார்த்தைகளோ அப்போஸ்தலனாகிய பவுலின் வார்த்தைகள். In his lifetime he has been confessed this word. തന്റെ ആയുഷ്കാല സമയത്ത് തന്നെ ഈ വചനത്തെ താൻ ഏറ്റുപറയുകയുണ്ടായി. அவர் ஜீவித்திருக்கும் பொழுதே இந்த வார்த்தைகளை அவர் அறிக்கை செய்தார். So after your departure, your children will be writing this verse upon the coffin box. That will never help you. നിങ്ങൾ ഈ ലോകം വിട്ടു പോയതിനു ശേഷം നിങ്ങളുടെ ശവപ്പെട്ടിമേൽ നിങ്ങളുടെ മക്കളൊക്കെയും ഇത് എഴുതി വെച്ചത് കൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല. நீங்கள் மரித்த பின்பு உங்களை அடக்கம் பண்ணுவதற்காக அந்த பெட்டியின் மேல் உங்கள் பிள்ளைகள் இதை எழுதி வைப்பதினாலே பயனில்லை. You have to preserve this unfeigned faith in your life, and you have to bring up your children in unfeigned faith. നിങ്ങൾ ഈ നിർവ്യാജ വിശ്വാസം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പരിശീലിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഈ നിർവ്യാജ വിശ്വാസത്തിൽ വളർത്തിയെടുക്കണം. இந்த குற்றமற்றதான விசுவாசத்திலே நீங்கள் ஜீவித்து அந்த விசுவாசத்திலே உங்கள் பிள்ளைகளை நீங்கள் வளர்க்க வேண்டும். That is only will help you to save your house. അത് മാത്രമാകുന്നു നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ രക്ഷിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് പര്യാപ്തമായി തീരുക. அந்த விசுவாசம் மட்டுமே உங்கள் குடும்பத்தை ரட்சிக்க போதுமானதாய் So இருக்கும். the coming of Jesus is very much nigh. യേശുവിന്റെ മടങ്ങിവരവ് വളരെ അടുത്തുപോയി. இயேசுவின் வருகை மிகவும் சமீபமாய் Let இருக்கிறது. us decide to save our house. നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ രക്ഷിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം നാം തീരുമാനിക്കാം. நம் குடும்பத்தை ரட்சிக்கும்படியாக நாம் தீர்மானித்துக் Entire கொள்வோமாக. our family should be seen in the coming of Jesus. നമ്മുടെ കുടുംബം മുഴുവനുമായിട്ട് യേശുവിന്റെ വരവിൽ കാണപ്പെടണം. நம் குடும்பம் முழுவதுமாக இயேசுவினுடைய வருகையிலே காணப்பட வேண்டும். Let us save our household. നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ നാം രക്ഷിക്കാം. நம் குடும்பத்தினரை நாம் ரட்சிப்போமாக. Along with your family, you have to be seen in the coming of Jesus. നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം യേശുവിന്റെ വരവിങ്കൽ നിങ്ങൾ കാണപ്പെടണം. உங்கள் குடும்பத்தோடு கூட நீங்கள் கர்த்தருடைய வருகையிலே காணப்பட வேண்டும். So for that, what we have to do, we have to experience that quality in our life. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നതായ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവവേദ്യമാക്കി തീർക്കണം. அதற்கு தேவையான குணாதிசயங்களை நம் ஜீவியத்திலே நாம் சம்பாதித்துக் கொள்ள Very வேண்டும். soon the trumpet is going to be shout. ആ കാഹളം അതിവേഗം ധ്വനിക്കുവാൻ പോകുന്നു. சீக்கிரத்திலேயே கால சத்தம் கேட்கப்பட In போகிறது. his coming, along with our family, we have to caught up. അവന്റെ വരവിങ്കൽ നമ്മുടെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം നാം എടുക്കപ്പെടണം. அவர் பிரசன்னமாகும் பொழுது நம் குடும்பத்தோடு கூட நாம் எடுத்துக்கொள்ளப்பட Let வேண்டும். us preserve that unfeigned faith. ആ നിർവ്യാജ വിശ്വാസത്തെ നമുക്ക് കാത്തു സൂക്ഷിക്കാം. குற்றமற்றதான அந்த விசுவாசத்தை நாம் Let us காத்துக்கொள்வோமாக. bring forth our children in unfeigned faith. ആ നിർവ്യാജ വിശ്വാസത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തിയെടുക്കാം. குற்றமற்றதான விசுவாசத்திலே நம் பிள்ளைகளை வளர்ப்போமாக. Jesus is coming soon. യേശു വേഗം വരുന്നു. இயேசு சீக்கிரமாய் Let வருகிறார். us prepare to meet him. അവനെ എതിരേൽക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം നമുക്ക് ഒരുങ്ങാം. அவரை சந்திக்கும்படி ஆயத்தப்படுவோமாக. വിശ്വാസത്തിൻ നായകൻ പൂർത്തി വരുത്തുന്നവൻ യേശു എൻ്റെ മുമ്പിലുള്ളതാ. വിശ്വാസത്തിൻ നായകൻ പൂർത്തി വരുത്തുന്നവൻ യേശു എൻ്റെ മുമ്പിലുള്ളതാ. പതറിടാതെ സ്ഥിരതയോടെ ഓട്ടമോടി തികച്ചിടാൻ അവലേറുന്നേ. പതറിടാതെ സ്ഥിരതയോടെ ഓട്ടമോടി തികച്ചിടാൻ അവലേറുന്നേ. നിൻമുഖം എത്രയോ ശോഭയായി കാണുന്നേ മുൻപിലാ യേശുവേ. നിൻമുഖം എത്രയോ ശോഭയായി കാണുന്നേ മുൻപിലാ യേശുവേ. നിൻമുഖത്ത് തന്നെ നോക്കി ഓട്ടമോടി ഞാൻ നിത്യതയിൽ ചേർന്നിടുമല്ലോ. നിൻമുഖത്ത് തന്നെ നോക്കി ഓട്ടമോടി ഞാൻ നിത്യതയിൽ ചേർന്നിടുമല്ലോ. നിൻമുഖം എത്രയോ ശോഭയായി കാണുന്നേ മുൻപിലായി യേശുവേ. നിൻമുഖം എത്രയോ ശോഭയായി കാണുന്നേ മുൻപിലായി യേശുവേ. നിൻമുഖത്ത് തന്നെ നോക്കി ഓട്ടമോടി ഞാൻ നിത്യതയിൽ ചേർന്നിടുമല്ലോ. നിൻമുഖത്ത് തന്നെ നോക്കി ഓട്ടമോടി ഞാൻ നിത്യതയിൽ ചേർന്നിടുമല്ലോ.
ചേർന്നിടുമല്ലോ.